भोलिपल्ट The next day, फेरि प्रभु यीशु मसीह आउनुभयो। the Lord Jesus came again. प्रभु यीशु मसीहको जग्गामा एउटा प्रचारक छ भने, And if अहिलेको प्रचारक छ भने, If the preacher, today's preacher is there instead of Lord Jesus Christ, विश्वासीको भिड त कुरै छोडिदिनुहोस्। you forget the crowd of believers. प्रचारक आयो भने If the preacher comes, पहिला के भन्छ होला? what will they say first? उसले डाइरेक्ट त भन्दैन, They will not say directly. हिन्ट्स दिन्छ, हिन्ट्स। He will give some hints. किराले टोकेर Having bitten by insects so much, घरिघरि म निदाउँदैछु, I am constantly dozing off पानी नखाएकोले गर्दा because of not drinking water. यी दिनहरूमा प्रेम सेलाएर गयो। The love has waxed cold. उसले कुरा घुमाएर के भन्न खोज्दैछ भने, What it is trying to say indirectly, तिमीहरूले मलाई हिजो घरमा बोलाएन, you did not invite me to your house last night. किराले टोक्यो, I have been bitten by insects. प्रेम सेलाएर गयो। The love has waxed यस्तो cold. हो मण्डली, Is this the church? he will give the hints। यसरी अलिकति hint दिन्छ. तर प्रभु यीशु मसीहले But the Lord Jesus, अलिकति पनि हिन्ट्स he दिनुभयो। did not even give a single hint. 8 अध्यायको 1 पद। Chapter 8, verse 1. तर येशू Jesus went onto the Mount of Olives. 2 पद। Verse 2. एका बिहानै And early in the फेरि morning he मन्दिरभित्र came again आउनुभयो into the temple, र सबै and all मानिसहरू people उहाँकहाँ आए, came unto him, उहाँ and he sat बस्नुभयो, down and taught तिनीहरूलाई them. शिक्षा दिनुभयो। यता प्रभु यीशु मसीहले अलिकति पनि मन दुखाउनु भएन। And the Lord Jesus did not even was sad little bit. भोलिपल्ट पनि यसो गरेको भए पनि उहाँले मन दुखाउनु हुन्न। Even if this was done the next day, he would not have said anything. यसलाई भन्छ जीवन। This is the life. अब कतिजनाले हामीले ब्रदर भक्सिङको नाम नजाने कोही पनि छैन। And none of us are here. We do not know, recognize the name of Brother Bhaksing. सबैले जान्दछ। All of us would know the हाम्रो name. स्पिरिचुअल फादर हो, He's a spiritual father of us. फाउन्डर पनि हो, He's the founder as well. सबैले जान्दछ। Every one of us know him. घर घरमा फोटो पनि हुन्छ। And we even have photos in our houses. र मैले ब्रदर भक्सिङलाई कहिल्यै इन पर्सन देख्नु पाइनँ। I was never able to see in person Brother Bhaksing. अनि मेरो टाइममा म एकदमै क्रिपल्ड, एकदम ओछ्यानमा बेड रिडन भएर बस्नु भएको थियो। And so in my time, he was crippled, bedridden, अनि म मर्नु आँटेको थिएँ। and I was about to die. अनि मलाई डक्टरले अब 6 महिनाभित्र तिमी बाँच्दैनौ भन्यो। And so I was told by doctor that in 6 months' time that you will die. अनि मैले ब्रदर भक्सिङलाई भित्र हृदयबाट एउटा पक्का प्रभुको सेवक रहेछ मैले पत्याएँ। And so किताबहरू पढ्दा पढ्दै पत्याएँ। as I was reading the book, I realized that he is a true man of God. अनि म जुन बिमारले मर्दै थिएँ, And so the disease that I was about to die अनि with, यो मान्छेले प्रार्थना गर्यो भने that if this man prays for म me, पक्का बाँच्छु। that I will truly be saved. किनभने म त धेरैवटा कुरा बताइबस्दिनँ, समय छैन। I do not have time to mention many things. अनि मैले एउटा चिठी लेखेँ So I wrote a letter ब्रदर भक्सिङलाई, to Brother Bhaksing. गोलकुण्डा क्रस रोड हेब्रोन भनेर। And so I put the address in. बिचरा उहाँले त पढ्न पनि सक्नुहुन्न रहेछ। But unfortunately, he could not even read. अनि मेरोमा रिप्लाई आयो, But a reply came to me जिटी बेन्जामिनकोबाट आयो। from G.T. Benjamin. अनि उसले लेखेको रहेछ, And he had written like this. जुन व्यक्तिलाई तपाईँले खोज्नु हुँदैछ The person that you are looking for, उहाँले कान पनि सुन्दैन, he cannot hear. अनि उहाँले पढ्नु पनि सक्दैन। He's not able to read. अनि मैले तपाईँको चिठी लगेर उहाँको बेडमा सिरानीमा राखिदिएँ एकछिन। And so I placed your letter for a moment on the cushion. अनि तपाईँको On the pillow. तपाईँको आँखाको आँसुलाई देखेर सुनेर मैले सिरानीको छेउमा राखेँ। And so reading about the tears that in the letter that you have, I placed it on अनि the pillow. मेरै हातले म रिप्लाई गर्दैछु, And so with my own hands, I'm replying you. तपाईँको विश्वास अनुसार According to your faith, तपाईँलाई प्रभुले जाति गरून्। may the Lord heal you. अनि म जाति भएँ। And so I was healed. अनि मैले भने And so I said, म एउटा कुरा ब्रदर भक्सिङकोबाट सिक्नु पर्यो। I want to learn one thing from Brother Bhaksing. अनि मैले बुकलेट पाएँ मसिनो। And I received a small अनि त्यो booklet. बुकलेटमा 3टा कुरा लेखिएको And थियो। it was written 3 things on there. जब प्रभुसँग उहाँको मुठभेड भयो, When he was faced with the Lord Jesus, अनि प्रभुले भनेको रहेछ, the Lord had said to him, मेरो छोरा आफ्नो माग, आफ्नो चाहना, आफ्नो इच्छा, आफ्नो निड्स कसैलाई पनि नभन्नु। एक one thing is, my son, do not mention, tell your needs, that what you have desire to others. अनि कुनै पनि अरू डिनोमिनेसनमा नमिसिनु। And do not be mixed with any denominations. अनि डिनोमिनेसन भन्नाले जहाँनिर सही शिक्षा छैन त्यहाँ नजानु। And so as in, where there are no right doctrine, that do not go into them. अनि तेस्रो कुरा, And the third thing, तपाईँले बिर्सेको पनि होला, you might have forgotten, तिमीलाई संसारमा बाँचुन्जेल धेरै अभियोगहरू आउँछ, मान्छेले तिमीलाई नाना प्रकारको नराम्रो कुरा भन्छ, तिमीलाई बेइज्जत गर्यो, थप्पड लगायो भने पनि चुपचाप लागेर बस्नु।
that if while you live in this world, many accusations, sayings might be against you, and you might be slapped, but please remain silent on अनि that. मैले तेस्रो नम्बरको कुरा चाहिँ आई हेभ मेन्टेन टिल डेट, And so I have been able to maintain that number 3. त्यसलाई भन्छ लाइफ। And so that is the life. मैले मेरो घरमा डिसाइड गरेको हो, And I decided this in my life, in my हामी family, कहिल्यै पनि हाम्रो घरमा जस्तै नराम्रो पाप गर्ने क्रिस्चियनको पनि हामी ब्याक बाइटिङ गर्ने छैन। that we will not backbite of a believer, however worse that they may be in their life. अनि एक दुई दिन त साह्रो पर्यो, It was difficult for a couple of days, तर अहिले सजिलो भयो, but now it is easy, स्कुटर कुदाएको जस्तै, like riding a scooter, बाइक सिकेको जस्तै। like learning how to ride a bike. पहिला पहिला लड्यो, First we fell, अहिले हामी 6-7 जना बोकेर पोकम बोकेर हिँड्नु सक्छौँ। but now we're able to carry 6-7 people, even baggages as well. मेरो घरमा कसैको पनि ब्याक बाइटिङ हुँदैन। There are no backbitings in my house. अनि मेरो जीवनकालमा पनि And so in my own lifetime, कसैले मलाई मेरो बेइज्जत गर्नको लागि and so someone who wanted to bring me down अनि and केही say wrong नक्सा things केही about me, भिडियोहरू बनायो, and they made some videos against me, अनि मेरो छोरीले भन्यो, and so my daughter said to me, बाबा के गर्ने? "What shall we do, Father?" अनि मैले प्रार्थना गरेँ, And I prayed, अनि मलाई पहिला साह्रो पर्यो, and at first it was difficult for me, म पनि जवाब दिउँ कि क्या हो? and I felt like maybe I should say something, म पनि पहिला सानोतिनो एडभोकेट गरेको मान्छे हो। because I also did a job of advocating. प्रभुले मलाई भन्नुभयो, The Lord said to me तिमी सडक जस्तै तेर्सी बस्नु, that you lie down as a street, तिमी माथि मान्छेहरू हिँडिबस्छन्, that people may walk on you, अनि तिमी खपेर बस्नु, but you just bear the pain. तिम्रो न्याय म गर्छु। I will judge you. यो कुरा अब हामी पल्टाउँदैनौँ, यसाया किताबमा पाउँछ। And it is mentioned in book of Isaiah, we will not turn. अनि मैले चुप लाग्यो। And so I remained quiet. कहिल्यै पनि अघि आइजाया तिमोथीले पनि भन्नुभयो, तपाईँ साँचो क्रिस्चियन हुने भने कहिल्यै अरूको चर्चा नगर्नुहोस्। And so as Brother Isaiah Timothy mentioned as well, if you are a believer, do not talk about others, तपाईँले प्रार्थना चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। but you can pray. कतिचोटि बुढीलाई पनि नभन्नु, And sometimes do not even mention it to your wife बुढालाई पनि नभन्नु, or to your husband, तर यसरी यो जीवन पाउनको लागि, but to receive this life, त्यो सबै कोठामा प्रभुलाई निम्ताउनको लागि to invite the Lord Jesus in all these rooms. तपाईँलाई तिर्खा लागेको हुनु। You must be thirsty. अनि बाइबलले भन्छ, Bible says, blessed are those who are hungry and thirsty for the righteousness। धार्मिकताको निम्ति जो भोकाएका छन्, तिर्काएका छन्, उनीहरू धन्यका हुन्. त्यसले गर्दा जो चाहिँ साँच्चै नै ब्लेसेड छ, And so those who are truly blessed, प्रभुले पक्का आशिष दिएको, that the Lord has blessed them, उनीहरू यो कुराको लागि भोकाउँछ, they are hungry for these things. प्रभु मलाई एउटा हाइजेनिक लाइफ दिनुहोस्। Lord, give me a hygienic life. अब खाना खाँदा As we are eating, हामी हात धुन्छौँ, we wash our hands. सबैलाई जेमेसी Jemisi, सबैजनालाई. हाम्रो आधार वचनलाई हामी पल्टाउँछौँ। So let us turn to our theme verse, एसकेएलको किताब Ezekiel, book of Ezekiel, 34-26 पद, chapter 34 and verse 26. म नेपालीमा पढ्दैछु। अनि म तिनीहरूलाई र मेरो डाँडाको वरिपरिका ठाउँहरू एउटा आशिष तुल्याउनेछु, अनि म झरी पानी त्यसको ऋतुमा वर्षाउनेछु, त्यहाँ आशिषका झरीहरू हुनेछन्। And I will make them and the places round about my hill a blessing, and I will cause the shower to come down in his season. There shall be showers of blessing. हामी सानो प्रार्थना गरौँ। So we, अब यो सम्पूर्ण बाइबलको सारांश हेऱ्यो भने and if we want to look into the summary of the whole Bible, परमेश्वरले मानव जातिलाई संसारमा भएको सबै कुराहरू दिनुभयो, and God gave everything to the mankind in this तर world. सबै धन सम्पत्ति, हावापानी, नाकमा सास, घर, जग्गा जमिन, सुन्दरता दिँदा पनि मान्छेको मुक्ति भएन। But even though he gave everything, the belongings in this world, the land, the breath in the nostril, there was no salvation for them. त्यसले गर्दा परमेश्वरले सबैभन्दा उत्कृष्ट उच्च कोटिको दान दिनुभयो, त्यो चाहिँ पुत्र प्रभु यीशु मसीह स्वयं हुनुहुन्छ। And he gave the highest gift that he could give, which is the Lord Jesus Christ, his son. अनि प्रभु यीशु मसीहमा जो भित्र पस्छ, त्यसले आउनेवाला 1000 वर्षको राज्य, त्यहाँबाट अनन्तको राज्यमा कहिल्यै नमर्ने, सुनको सडकमा हिँड्न पाउने, पिताको चेहरा देख्ने, कहिल्यै धन सम्पत्ति नखोसिने, कहिल्यै बिछोड नहुने आशिष
प्रभुले अघिबाटै प्रभु यीशु मसीहमा राखिसक्नु भएको And so छ। those who enter in the Lord Jesus Christ, they have already been placed into the blessing in the Lord Jesus Christ to enter into the millennial kingdom and the eternal kingdom, and to enter into the place of in the heaven which has the walkway, a golden walkway. अनि त्यहाँ कहिले बिछोड हुँदैन, And there will be no division or separation, अनि त्यो सडकमा कहिले डेड बडी लगिँदैन, and there will be no dead bodies along the street there, अनि कहिले पनि आँखामा आँसु हुँदैन, and there will be no tears there, किनभने उहाँले दिएको आशिषमा अमरता लुकेको छ। because there is eternal life hidden in the life that He gives. अमरता भनेको कहिले मर्दैन। And the eternal life never dies. यस्तो खालको महिमित आशिष छ। And such a glorious blessing is there. अनि यो हामी पृथ्वी तलको यतापट्टि सतहमा छोटो दिन मात्रै बाँच्छौँ। And so on this side of this earth, we are only here for a limited time. त्यो पनि भरोसा छैन, भरे हो कि भोलि हो। And even that is not certain. It could be today or tomorrow. त्यसले गर्दा हामी पारिपट्टिको जग्गामा सुरक्षित हुन आवश्यक And छ। so we must be secure on the other side. अनि यो बाइबलको पन्नाहरूमा यो परमेश्वरको छातीमा भएको प्रेमलाई उद्धृत गरिएको छ। And so on the pages of the heart, it is written the love of God. म तिमीहरूलाई आशिष दिन्छु, That I will bless you. अनि त्यो आशिष चाहिँ प्रभु यीशु मसीहभित्र छ। And that blessing is hidden in the Lord Jesus Christ. तर प्रभु यीशु मसीह नराम्रो गतिले आज परिस्थितिमा परेर मर्नु पर्यो। But the Lord Jesus Christ had to die in a difficult condition. हाम्रो पापलाई बोकेर मर्नु पर्यो। That He had to carry our sins and die. अनि उहाँको चेहरा सम्पूर्ण रीतिले बिग्रियो। And His face was totally marred. त्यति राम्रो खोला नाला समुद्र हिउँ पानी बनाउने प्रभु, नाकमा सास दिने प्रभु चाहिँ मेरै पापले गर्दा त्यस्तो प्रकारले कुठाराघात भएर मर्नु पर्यो। And such a God who created the things that we behold and admire, that His face was marred because of me. अनि पाप चाहिँ त्यति कुरूप हुन्छ, नराम्रो हुन्छ भनेर हामी चाल पाउँछौँ। And so from that we understand how horrible the sin is. अनि हामीलाई मान्छेले जति नै सर्काए तापनि, हाम्रो शैक्षिक योग्यता, हाम्रो सामाजिक स्तर जति नै राम्रो भए तापनि, And however much people lift us up, or our standard is so much high in our society, एउटा मान्छेले बुझ्यो र जान्यो भनेदेखि चाहिँ मैले नै प्रभु यीशु मसीहलाई त्यस्तो कुरूप बनाएर मारेको। and if that person understands, then he will say that it is me who has killed the Lord Jesus Christ. अनि मेरो हातले चाहिँ प्रभु यीशु मसीह जीवनको कर्तालाई मार्यो। With my hands I have created someone who made me. अनि मैले मेरो हातमा भएको रगतको दोषलाई मेटाउनको लागि प्रभु यीशु मसीहमा गएर माफ मागिन भने, And so if I do not ask for forgiveness unto the Lord for the blood that is in my hands, अनि छिटो छिटो म प्रभु यीशु मसीहको जीवनभित्र म प्रवेश गरिन भने, and if I do not quickly enter into the life of the Lord Jesus Christ, अनि यो संसारमा आज परमेश्वरको क्रोध दन्किनेवाला छ। then the wrath of the Lord is about to come on this earth. प्रभुको सेवक आइजाया तिमोथीले सफासँग बताउनु भयो। And Brother Isaiah Timothy clearly mentioned about this, अनि नोहको समयमा जल प्रलय न्याय भयो, that in the time of Noah, that how the flooding came, सदोम र गमोराको पनि न्याय भयो, and there was a judgment upon Sodom and Gomorrah, अनि स्वर्गदूतहरूको पनि न्याय भयो, and there was judgment upon अब angels, यो सारा संसारको पनि न्याय हुनेवाला छ, and the judgment will be there for the whole world, अनि हाम्रो पनि न्याय हुनेवाला and छ। we will be judged as well. अनि बाइबलमा यो पनि लेखिएको And छ, this is mentioned in the Bible as well, अनि प्रभु यीशु मसीहलाई ग्रहण गरेर मात्र हुँदैन। that it is not enough to just receive the Lord प्रभु Jesus. यीशु मसीह एउटा मुक्ति पाएर मात्रै It is हुँदैन। not just sufficient just to receive salvation from मैले Him. अघिबाटै तपाईँलाई धेरै सिरिजहरूमा बताइसकेँ, In several series I've mentioned to you प्रभु यीशु मसीहलाई पाउनुभन्दा अगाडि that before receiving the Lord Jesus, मान्छेको मुखबाट मुख छाड्ने प्रवृत्ति हुन्छ, that people have this foul languages in their mouth. आँखा र हृदय लोभले भरिएको हुन्छ, Their eyes and their heart are full with deceit, अशुद्ध चिज खाने प्रवृत्तिले मान्छे भरिएको हुन्छ, and they eat, and they have the habit of eating something that is that does bad to them. त्यो सबै कुराले गर्दा परमेश्वरदेखि मान्छे टाढा हुन्छ। And because of such things, they are strayed away, far away from God. अनि शैतानले मान्छेलाई 30 वर्ष 40 वर्षभित्रमा विभिन्न प्रकार उसको मुखलाई अर्कै, आँखालाई अर्कै, हृदयलाई अर्कै, उसको विचारधारा अर्कै बनाइसकेको हुन्छ। And so within the 30 years, 40 years of lifespan that we have, Satan conditions us in our lips, in our thinking, in many different parts of our body. अनि हिजो पनि हामीले हेऱ्यौँ, परमेश्वरले मान्छेलाई शून्यभन्दा पनि तलदेखि देख्नुहुन्छ,
तर मान्छेले चाहिँ आफूलाई म को छु भनेर सम्झेको हुन्छ। And as we saw yesterday as well, the Lord sees mankind as less than nothing, but people, they think they are something. अनि शैतानले मान्छेलाई माथि तिमी त ठुलो हो, यस्तो हो, बुद्धिजीवी हो, ज्ञानी हो, तिमी आफै सिँढी लाउन सक्छौ इत्यादि इत्यादि धेरैवटा कुराको घमण्डमा राखिदिएको हुन्छ। And Satan gives pride to people, saying, you are something, you are able to do this, and he will give ladders and raises them up, lifts them up. अनि हामीले यो पनि हेऱ्यौँ, परमेश्वरको अगाडि एउटा सिद्धान्त चल्छ, नियम चल्छ। And so we also saw that there is a principle that is in God. त्यो चाहिँ उत्पत्तिदेखि अगाडि नै थियो, अहिलेसम्म छ। And that was since the time of the beginning, which is still today. अनि त्यो नियम चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ जुनै पनि प्राणी शैतानद्वारा घमण्डी हुन्छ, परमेश्वरले उसलाई विरोध गर्नुहुन्छ। And the law is that whoever has pride in them, that the Lord will be adversary or enemy of him. अनि परमेश्वर आज उसको शत्रु हुने बित्तिकै त्यो मान्छे टिक्न सक्दैन। And as God is the enemy of the person, he is not able to stand. अनि त्यसले गर्दा परमेश्वरले सबैभन्दा पहिला त्यो घमण्डले गर्दा माथि पुगेको मान्छेलाई तिमी केही पनि होइन, तिम्रो जीवन पनि केही होइन, मैले दिएको सास हो, तिमी पापले भरिएको छौ, खासै तिम्रो जीवनको टुङ्गो छैन भनेर सम्झाउनको लागि, भन्नुको लागि तल झार्नुपर्छ। And so God has to bring down people, those who think they are high, they are lifted up, that you are nothing, that you have, that your life itself is nothing. So he brings them to reason that thing, those things, understand. सबैजनाले मसँग भजनको किताब 138 अध्याय पढौँ। Let us all turn to Psalm 138. भजनको किताब 138 अध्याय Psalm 138. त्यसको 6 पद हामी सबैजना मिलेर And we'll all read together verse 6. सबैजना मिलेर Let us read all together. Though परमप्रभु the Lord be उच्च high, हुनुभए yet तापनि hath he उहाँले नम्रलाई respect unto the हेर्नुहुन्छ, lowly, but the तर proud he घमण्डीलाई knoweth चाहिँ afar उहाँले off. टाढैबाट चिन्नुहुन्छ। के तपाईँले आज यो कोठाभित्र पसेर अहिलेसम्म पनि तपाईँले म किन ग्रहण गर्नु, किन माफ माग्नु, प्रभु यीशु मसीहको रगतमा मैले किन माफ माग्नु भनेर स्वर्गको निमन्त्रणालाई पर सार्नु हुँदैछ भने चाहिँ केही पनि कारण होइन, तपाईँको घमण्डले गर्दा हो। And so as you are in this hole and denying the invitation that you have from the Lord, and but you are denying to receive the Lord, it is no other reason than the pride that is in you. अनि बाइबलले भन्छ घमण्डीलाई चाहिँ उहाँले परैबाट चिन्नुहुन्छ। And it is mentioned here that the Lord knows those who are proud from far. त्यसकारणले गर्दा हिजो अस्तिको दिनदेखि हामीले एउटा कुरा हेर्दैछौँ। And so from yesterday onwards that we were seeing this matter. प्रभुलाई प्रभु म पापी हो भन्नको लागि, मैले चोरेको छु भन्नको लागि, मेरो मुखले ढाँटेको छु भन्नको लागि, मेरो हृदयमा व्यभिचार छ, कुविचार छ भन्नको लागि, म रिसाउँछु, जब म रिसाइसकेपछि मुख छाड्छु, म यस प्रकारको भित्र पापले भरिएको छु भन्नको लागि चाहिँ नम्रता चाहिन्छ। And so in order to say this in front of the Lord, that I am a sinner, I am a liar, I am full of deceit, then you must have humbleness in you to be able to do that. घमण्ड भन्ने शब्दको विपरीत शब्द चाहिँ नम्रता हो। And the opposite of pride is humbleness. त्यसले गर्दा प्रभु यीशु मसीहले उद्धार मुक्ति पाउन, पाप क्षमा पाउनको लागि चाहिँ संसारको कुनै पनि राजा होस् कि चाहे निम्न स्तरको व्यक्ति होस्, उसलाई नम्रतामा आएको इच्छा गर्नुहुन्छ। And so whether they be kings or simple, normal people, that the Lord says they must be come under humility to be saved. हिजो हामीले हेऱ्यौँ, राजालाई पनि उहाँले भन्नुभयो मुकुट उतारिदिए, शिरपेच उतारिदिए, राजा रानीलाई भन्नुभयो त्यो सधैँभरि रहँदैन, नम्र भऊ धुलोमा बस्छ भन्नु। And so yesterday we saw that God spoke unto kings and queens, saying, take off your crown, they are not forever for you. अनि जब तपाईँ र मैले जुन दिन प्रभु म पापी हो, मलाई माफ गरिदिनुहोस् भनेर भन्यौँ, उहाँले हामीलाई नम्र भएको देखेर माफी दिनुभयो। And so as we come to the Lord in humility, he sees our humbleness and he forgives us. तर एकखेप नम्र हुँदैन भएर काफी छैन, जीवनभरि हामी नम्र हुनुपर्छ। And so it is not enough that we become humble only one time, but it is our lifetime humbleness that he looks for. जुन दिन हामीले प्रभुलाई ग्रहण गर्छौँ, ग्रहण गर्दा चाहिँ मानौँ हाम्रो हृदयमा चाहिँ घरको धेरै कोठाहरू जस्तो हुन्छ। And so you can imagine that when you believe in the Lord, there are so many, like an example, that so many rooms in a house. तपाईँको हृदयमा पनि धेरैवटा कोठाहरू। And so likewise you have so many rooms within your heart. अनि जुन दिन तपाईँले प्रभु यीशु मसीहलाई प्रभु म पापी हो भनेर भन्नुहुन्छ, प्रभु चाहिँ तपाईँको दोषी कोठामा मात्रै आउनुहुन्छ, गिल्ट रुममा। And the day that you come unto the Lord and ask for forgiveness with humility, He will come into the room, the guilt room.
अनि तपाईको दोषलाई मेटाइदिनुहुन्छ। and that He will forgive your sins. तर अरू कोठाहरूको बारेमा के सोच्नु भएको छ? But what are you thinking about the other rooms? प्रभु यीशु मसीहलाई धेरै क्रिस्चियनहरूले आज पाहुनाको रूपमा निम्त्याएको हुन्छ। And many Christians, they are only inviting Lord Jesus Christ as a guest. अनि गेस्ट चाहिँ सिटिङ रुममा अथवा कुनै रुममा कन्फाइन्ड भएर बस्नुपर्छ। And the guests, they are only confined to a specific room, like a living room perhaps. अनि गेस्टलाई जस्तो दियो त्यस्तै खानुपर्छ। गेस्टले सबै कुराको लागि सोध्नुपर्छ। And so the guests are can only eat whatever is served unto them. तर बाइबलमा चाहिँ प्रभु यीशु मसीहलाई आज पाहुना होइन तर मालिक बनाएर निम्त्याउनु भनेको छ। But in the Bible it mentions not to invite the Lord Jesus Christ as a guest, but as a master of the house. अनि त्यसले गर्दा धेरै क्रिस्चियनहरूको घरमा चाहिँ अथवा हृदयमा चाहिँ प्रभु यीशु मसीह एउटै कोठामा बाध्य भएर बस्नुपर्छ। And so for many Christians, the Lord Jesus Christ is only confined to one specific room. अनि जब जब क्रिस्चियनले पाप गर्छ अनि प्रभुलाई भन्छ प्रभु फेरि पनि चिप्ले माफ गरिदिनुहोस् अनि प्रभुले त्यो दोषी कोठामा सफा गरिहाल्नुपर्छ। And so when the Christian slips and fails, he comes to the Lord saying, Lord, I slipped, I failed, and the Lord has to clean that guilt room. तर म तपाईको घरमा आएँ पाहुनाको रूपमा आएमदेखि मैले तपाईले पैसा रुपैयाँ कसरी चलाउनु हुँदैछ भनेर सोध्न पाउँदिन। And if I come to your house as a guest, I cannot ask how you run in terms of financially your house. तिमीहरू बुढाबुढी यो रुममा के बात मार्दैछौ भनेर म चियो गर्न पनि सक्दिनँ। And I cannot peek and inquire, what are you talking, husbands and wife in your room? अनि तिमीहरू पैसा रुपैयाँ कसरी चलाउँछौ भनेर त्यो पनि म इन्टरफेयर गर्न पाउँदिन। And also I cannot interfere saying, how do you financially run your house? त्यस्तै प्रकारले क्रिस्चियनले प्रभु यीशु मसीहलाई सबै जीवनको कोठाहरूमा राज्य गर्न दिएको हुँदैन। And so the Christians do not allow the Lord to reign over the many rooms that they have. अनि भन्छन् प्रभु मलाई आशिष दिनुहोस्, आशिष दिनुहोस्। And they say, Lord, bless me, bless me. अनि बाइबलको धेरै वचनहरू पनि पढ्छन्। And they read many verses in the अनि Bible. कन्भोकेसन पनि जान्छन्। And they attend the Holy Convocation. स्पेशल मिटिङहरू पनि जान्छन्। They attend special meetings. अनि बाइबलको धेरै वचनहरू लेख्छन् पनि। And they make notes of many biblical verses. तर पनि महसुस हुन्छ आशिषै आउँदैन। But they experience, I have not received any blessings. अनि आशिष चाहिँ के हो त? What is blessing? हामी यहाँ भएका ठुलादेखि सानासम्म ठगिएका हुन्छौँ। And that we are all elder to the least, we are deceived on अनि that. मेरो ड्युटी चाहिँ शैतानको डिसेप्सनलाई त्यसको सटलनेसलाई ध्वंस गर्नु मेरो And so ड्युटी। my duty is to destroy the deception of Satan. हाम्रो यहाँ प्रभुको सबै सेवकहरूदेखि हामी सबै ठगिएको हुन्छ। And all the servants of God and every one of us, we might be deceived. हामीले सोचेका हुन्छौँ बाइबल धेरै पढ्यो अध्ययन गर्यो यसको जानकारी राख्यो भनेदेखि चाहिँ हामी बाठो हुन्छौँ भनेर सोचेको हुन्छ। We might think that we will be very cunning as we have the knowledge of the Bible if we study more the Word of God. तर म तपाईँलाई उत्पत्तिको किताबमा लान्छु। But I want to take you to the book of Genesis. आज मलाई तोकिएको नियमित समयभन्दा 15 मिनट ज्यादा दिएको छ। I'm given 15 minutes more time than that is appointed. अघिबाटै दिइसकेको छ। It has already been given to me. यसमा कसैले पनि अब्जेक्सन गर्न सक्दैन। So no one can object on that. त्यसले गर्दा उत्पत्तिको किताब 2 अध्यायमा आउँदा So let us turn to Genesis chapter 2. अब पल्टाइ बस्न भ्याउनुहुन्न मलाई हेर्नुहोस्। So if you are not able to turn in time, pay हामीलाई attention. थाहा छ उत्पत्तिको किताबमा 2 प्रकारको रुख छ। And we know there are 2 types of trees in the book of अनि Genesis. एउटा रुख चाहिँ हो जीवनको रुख। One is a tree of life. अनि त्यसले चाहिँ के सङ्केत गर्छ भने जीवन भनेको चाहिँ परमेश्वर बराबर भनेको। And what it symbolizes is that the life itself is same as God. अनि असल र खराबको ज्ञानको रुख अर्को रुख। And the other tree, which is the tree of the knowledge of good and evil. सबजनाले ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। Please, everyone, pay attention. त्यो कथा कहानीको लागि बाइबल भर्नको लागि लेखेको होइन। And so this story is not written to fill the Bible. It has truly spiritual implications and spiritual meaning in that. अनि आत्मिकी अर्थहरू चाहिँ त्यहाँ लुकाएर राखिएको छ। एकापट्टि जीवनको रुख परमेश्वर स्वयं And there is a tree of life, which is God Himself. अनि यतापट्टि असल र खराबको ज्ञान दिने रुख त्यो चाहिँ ज्ञान हो, इन्फर्मेसन हो, जानकारी हो अनि बुद्धि हो। And so on the other side is the tree of the knowledge of good and evil, which is the information, knowledge. अनि हामीले चाहिँ खासै खोजेको चाहिँ परमेश्वर हो। But in fact, we are seeking God. जब हामी खासै परमेश्वरसँग हाम्रो मुठभेड हुन्छ हाम्रो तिर्खा मेटिन्छ। And when we face God, then our thirst is quenched.
मैले ग्रहण गरेर मेटिन्छ भनेको होइन। I'm not saying that when we believe believe in the Lord that we will be quenched. अब असल र खराबको ज्ञान दिने रुख जब मान्छेले चुन्यो, And so when the man chose the tree of the knowledge of good and evil, दैलो लागेन, the door was not closed. गेट बन्द भएन, The gate was not closed. आगोको दरबार लागेन। There was no the gate of fire. तपाईँलाई थाहा छ, You know, जब मान्छेले असल र खराबको ज्ञान दिने रुखपट्टि गयो, when man went towards the tree of the knowledge of good and evil, त्यहाँ कुनै दैलो लागेन, there was no shutting of the door. त्यहाँ कुनै आगोको दैलो भएन, There was no door of fire. त्यहाँ कुनै स्वर्गदूत आएर बार लगाएन। There was no angels barring them. त्यसको अर्थ के हो? What is the meaning of that? तिमीहरू जाऊ, ज्ञानको पछाडि जाऊ, You go after the knowledge. पुरा बाइबल स्टडी गर, Do Bible study. पुरानो करार पढ, Read the old covenant. इजरायलको इतिहास पढ। Read the history of त्यो Israel. मान्छे ज्ञानी छ भने धेरै पढ्न पनि सक्छ, And if they are knowledgeable, then they can study further. त्यता बार लाग्दैन। There is no hindrance for them that side. बार चाहिँ म भएकोपट्टि बार लाग्छ। And the wall will be on the one side. परमेश्वरलाई खोज्यो भने चाहिँ बार लाग्छ। When we seek God, there will be wall before us. त्यसले गर्दा तपाईँ प्रभु म ज्ञानदेखि काबु भइसके, वाक्कै भइसके, And so, Lord, I have had enough of the information and knowledge. myself also I was sick and tired of studying the Bible। अनि म पनि बाइबल पढ्दा पढ्दा म वाक्कै पढिसकेको थिएँ। परमेश्वरले बाइबललाई यस प्रकारले राखेको छ। The Lord has put Bible in this manner. कतिजना पढ्दै रोमी भाषा पढ्न थाल्छन्, Some people, as they are reading the Bible, they start to study the Roman language. कतिजनाले ग्रिक भाषा पढ्न, Some start to learn the Greek language. कतिजनाले हिब्रू भाषा पढ्न, Some start to learn Hebrew language. कतिजनाले डिडी पिएचडी पनि के गर्न थाल्छ, And some have a PhD on it. कतिजना स्कलर हुन्छन्, विविध हुन्छन्, And some become scholar on this. कतिजना बाइबल स्कुलमा कलेजमा जान्छ। Some go to the Bible colleges. यतापट्टि खुला हो, And this side is completely open. तर जुन घडी तपाईँले म परमेश्वरपट्टि जान्छु भन्नुहुन्छ, But the moment that you say, I want to go towards God, एउटा माग गर्छ त्यो दैलोले, the door will ask you of one thing. आर यु विलिङ टु डाई? के तपाईँ मर्नको लागि तयारी हुनुहुन्छ? किन भन्दा त्यहाँनिर ज्वालामय तरवार थियो, Because there was a fiery sword, अनि आगो बलिरहेको थियो, and it was burning with fire, अनि स्वर्गदूतहरू त्यहाँ थिए, and there were angels. अनि तपाईँले भन्नुभयो अरे And imagine you said this, म परमेश्वरलाई भेट्न चाहन्छु, that I want to meet God, अनि त्यो तरवारले काटिन्छ, that you will be cut asunder with अनि the तपाईँको sword, अस्तित्व हराउँछ, and that you will lose of your identity. तपाईँ जल्नुपर्छ। You must die. You must burn. हो त्यो कुरा भन्न चाहे, That is what it is trying to say. त्यो त्यहाँ जाने भने चाहिँ मर्नै पर्छ। And if you want to go there, you must die. अनि बाइबल धेरै अध्ययन गरेर मान्छे मर्दैन, And people do not die by studying too much of the Bible. अनि धेरै त्यो असल र खराबको ज्ञान दिने बाटो हिँडेर त्यो अदनको बगैँचामा बन्द भएको दैलो पनि खोलिएन। And so by going towards the knowledge that the gate that was shut in the garden will not be open. The moment the Lord Jesus Christ died on the cross, the gate was open। And जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट मर्नुभयो त्यतिखेर त्यो ढोका खोलियो। त्यो त एक क्षण, एक मिनट, एक पल मैले मर्नुपर्ने हुन्छ, And so every moment, every second, I must die. अनि मात्रै म परमेश्वरको उपस्थितिलाई अनुभव गर्न सक्छु। Only then I can experience the presence of God. त्यसले गर्दा भन्छ नयाँ बाटो प्रभु यीशु मसीहले उद्घाटन गर्नुभयो उनले। And so which is why it is mentioned that the Lord opened up a new path. अनि बाइबल पढ्नु राम्रो कुरा हो, It is good to read the Bible, तर बाइबल पढिसकेर but having read the Bible एउटा क्रिस्चियनले by a Christian प्रभु यो जीवन मलाई दिनुहोस् to say that, Lord, give me this life. भनेन भने If they do not say like that, he will simply end up as a scribe। ऊ त शास्त्री जस्तो मात्र हुन्छ। पढेकै गर्छ, They will continue to read on and on. तर एउटा मौका आउँछ, सानो मर्नुपर्ने मौका मर्दै मर्दैन। But the time comes to die even for a small matter, they do not. अनि त्यसले गर्दा परमेश्वरले हेर्नुहुन्छ And so the Lord looks at them, को चाहिँ जीवनको पछाडि परेको that छ। who is after the life. मैले बाइबलमा मैले भनेको कुरा मेरो मुखको कुरा होइन, It is not me, my words, but it is from the Bible. युहन्नाको किताब 5 अध्यायमा छ, John chapter 5 39 मा छ। and 39 पद. बाइबल पढ्नु राम्रो कुरा हो, It is good to read the Bible. यसले प्रभु यीशु मसीहलाई देखाउँछ। It leads you to the Lord Jesus. 39 कसैले पढिदिनुहोस्, 39 पद दिदीबहिनीले। होइन 5 अध्यायको 39 म पढ्दैछु। पवित्र शास्त्रहरूमा खोजी गर, किनकि तिनैमा तिमीहरूका निम्ति अनन्त जीवन छ भनी
तिमीहरू सोच्दछौ अनि मेरो विषयमा गवाई दिने तिनै हुन्। अब सबजना यता हेर्नुहोस् So त, please, everyone, pay attention. तपाईँले बाइबल पढ्नुहोस्, You read the Bible उत्पत्तिदेखि प्रकाशित वाक्यसम्म पढ्नुहोस्, from Genesis to Revelation. पढेकै गर्नुहोस्। As you can continue reading it, एकदमै राम्रो कुरा हो। it is very good. तर पढिसकेर But having read, तपाईँले प्रभु यीशु मसीहलाई देख्न सक्नुपर्छ। you should be able to see Lord Jesus. अनि यो प्रभु यीशु मसीह यो संसारमा कसरी बाँच्नु भयो त्यो देख्न You सक्नुपर्छ। should be able to see how the Lord lived his life on this earth, अनि तपाईँलाई त्यसको लागि तिर्खा लाग्नुपर्छ। and that you must have thirst toward it. तपाईँको जीवन मलाई दिनुहोस्। Give me your life, अब उदाहरणको लागि for example. प्रभु यीशु मसीहले यो संसारमा सेवा गर्नुभयो। The Lord Jesus served in this world. कतिचोटि उहाँको सुत्ने जग्गा हुन्थ्यो, कति जग्गा हुँदैन थियो। Sometimes he had place to stay, sleep, but sometimes he did not. कतिचोटि उहाँ रुखको फेदमा जङ्गलमा बस्नु, Sometimes in the forest, under the tree that he had to sleep. मानौ मैले बाइबल पढेकै गरेँ। Imagine I'm reading the Bible on and on. अब यो पद पनि पढिहाल्नु, 40 पद। Let us read this verse as कसरी well, verse पढिहाल्नुहोस्। 40. ल हेर्नुहोस्, यता हेर्नुहोस् सबजनाले, Please pay attention now. बाइबल त पढेकै गर्छौ, We read the Bible, तर जीवन चाहिँ के हो त्यतापट्टि तिमीहरू आउन बल गर्दैनौ। but you do not try to come where the life is. तिमीहरू खालि असल र खराबको ज्ञान दिने रूपपट्टि जान्छौ। You only go towards the tree of the knowledge of good and evil. तिमीहरू नोटहरू बनाउँछौ, You make notes तिमीहरू इतिहासहरू पढ्छौ, and you read histories तिमीहरू भविष्यवाणीको कुराहरू पढ्छौ, and read about the prophecies, तर तिमीहरू जीवन पाउन आउँदैनौ। but you do not come to receive life. तर जीवन पाउनको लागि मर्नुपर्छ। But to receive life, you have to die, किनभने जीवनको रूपपट्टि जाने बाटो चाहिँ ज्वालामय तरवार र स्वर्गदूतले पहरा गरेको छ। because the angels and the fiery swords, they are guarding the place where the life is. कोही पनि नडरिकन त भित्र पस्न सक्दैन। No one can enter without being burned, अनि त्यो गत्ताको तरवार पनि होइन, त्यो and so it is not a simple sword. गत्ताको तरवार पनि It होइन, is not made of cardboard. साँच्चीकै तरवार हो। It is real sword. त्यसले मर्छ भन्दैछ, It says you will die. जल्छ भन्दैछ। It says you will be burned. अनि प्रभु यीशु मसीह त्यो बाटो जानुभयो। And the Lord Jesus went through that way. अनि प्रभु क्रुसमा मर्दा मात्रै बाटो खोल्यो। Only when the Lord Jesus was crucified and he died that the door was opened. त्यसले गर्दा बाइबलमा भनेको छ, So which is why it mentions in the Bible, जीवन पाउने हुन् चाहिँ if you are to receive the life, तिमीहरू कतिको खोजी गर्छौ। how much do you seek? हो यो त्यसले गर्दा 16 वर्षसम्म पनि मैले बाइबल पढेको। For 16 years I read the Bible. मैले राम्रो चर्चमा सङ्गति, अहिलेको राम्रो चर्चमा सङ्गति पाएको, And so I received fellowship in a good church. तर 16 वर्षसम्म मलाई पनि तिर्खा लाग्थ्यो। But for 16 years I was thirsty. अघि ब्रदर डानियलले प्रार्थना गर्नुभयो, As earlier Brother Daniel was praying, त्यो प्रार्थनाले मलाई छोयो। that prayer touched me. हामी चर्चका कुराले पनि दिक्क भइसक्यो, And so we are so tired of the matters of the church. संसारको कुराले त वाक्क भएकै छौँ। We are already tired of the things of the world. चर्चभित्रको समस्याले पनि हामीलाई दिगदार भयो। The problems within the church itself have made us tired. हाम्रो दानियल अङ्कलले पनि भन्नुहुन्थ्यो, Daniel uncle used to say this. मलाई त तावामा यसरी पोलिएको जस्तो जलेको जस्तो हुन्छ। I feel like I am burning on a pan. किन, कसले जलाइदियो, Who is burning? कसले आगो जलाउँदैछ Who is तावामा? putting the fire under the pan? त्यसले गर्दा हामीले मण्डलीमा सबै विश्वासीहरूले जीवनको रुखतर्फ जाने चाहना गरेनौँ भने And so if all the believers do not seek to go towards the tree of life, हामी कसैको निम्ति तावा तताउने, we become the reason to heat up the pan, कसैलाई ऐया बनाउने, to make someone suffer, कहिलाई चर्चबाट भागेर कहाँ जाउँ जस्तो बनाउने, to make someone that as if they want to leave the church. त्यस्तो इन्स्ट्रुमेन्ट भएर हामी त्यस्तो व्यक्ति भएर बसेको हौँ। We become such instrument, a person in the church. त्यसले गर्दाखेरि And so because of that, प्रभुले हेर्नुहुन्छ, the Lord will see. मैले पाप क्षमा त दिएँ, Yes, I have forgiven. यसको हृदयमा धेरै कोठाहरू छ, This in his heart there are many rooms. म यसको जीवनमा मालिक भएर बस्न चाहन्छु। I want to be master in his life. त्यसले गर्दा प्रभुले भन्न चाहनुहुन्छ, And so the Lord wants to say this, तपाईँले यसो भनेको, that you say this unto him. प्रभु दोषी कोठामा आउनुभयो, Lord, you have come to the guilt room, त्यतिमा मात्रै काफी छैन, but that is not enough. म मेरो पैसा रुपियाँको कोठा पनि सुम्पिन I चाहन्छु, want to submit to you the monetary room as well. मेरो मोबाइलको कोठामा पनि आएर हेर्नुहोस्, Come and see the room of my mobile phone, मेरो हस्बेन्ड एन्ड वाइफ बोल्ने जग्गामा पनि हेर्नुहोस्। and come to the room of our husband and wife. अनि मैले तपाईँलाई बताउँदै थिएँ, As I was mentioning to you, जीवन पाउनु भनेको के हो। what is to receive the बाइबल life? पढ्यो, As you continue to read the word, एउटा नमुना बताउँछु, I want to give you an example. जीवनको बाटोमा जानुको लागि। As you go, if you want to go into the life tree, युहन्नाको किताब in the book of John, 7 अध्याय। chapter 7. अब तपाईँले बाइबल पढ्नु हुँदैछ, As you are reading the Bible,
बाइबल पढेर तपाईँले प्रभु यीशु मसीहलाई देख्नु भएन भने If you do not see the Lord Jesus Christ as you read the Bible, अनि देखेर उहाँको जीवनको निम्ति रुनु भएन भने and having seen, if you do not cry for his life, तपाईँले पाउनुहुन्न. you will not receive it. It will simply remain as knowledge only, information only. त्यो चाहिँ ज्ञानको विषय ज्ञानको रूपमा मात्रै तपाईँमा रहनेछ. अब मानौ तपाईँले प्रभु यीशु मसीहको बारेमा पढ्नुभयो. Imagine you have studied about the Lord Jesus प्रभु Christ, यीशु मसीह एउटा व्यक्ति हुनुहुन्छ. that the Lord Jesus Christ is a person. उहाँले हामीलाई बाइबल धेरै पढ्नु अनि इक्जाममा लेख्नुपर्छ भनेको छैन. He has not said that study the Bible, that you have to go and do the test and in examination. He has simply said, follow me. उहाँले यति मात्रै भन्नुभएको छ, मलाई पछ्याऊ. म तपाईँलाई एउटा कुरा बताउँछु. I want to tell you one thing. पुरानो करारमा In the Old Testament, दुईटा कुरा थियो. there were two things. आज्ञा प्रतिज्ञा. There was commandment and promises. नयाँ करारमा In the New Covenant, three things are there. तीनवटा कुराहरू छन्. आज्ञा, Commandment, प्रतिज्ञा, promises, नमुना. and examples. नयाँ करारमा प्रभु यीशु मसीह इक्जाम्पल हुनुहुन्छ. In the New Covenant, the Lord Jesus Christ is the example. अब हामी यहाँ सबै पुलपिटमा भएकोदेखि लिएर गएर संसारभरि वचन दिने मान्छेदेखि लिएर सबै चर्चको मान्छेले प्रभु यीशु मसीहलाई साँच्चै पछ्याएको छ कि छैन एउटा कुरामा हेरौँ. And so let us see in one matter where everyone in the pulpit and everywhere, the preachers, whether they follow the Lord Jesus. अहिले हामीलाई राम्रो होटलमा राखेको छ. We are placed in a really lovely hotel, दामी खानेकुरा दिएको छ. very good food, कुनै कुराको असुविधा छैन. and there are no any problems. तर प्रभु यीशु मसीहलाई हेर्नुहोस्. But look at the Lord Jesus Christ. 7 को 53 पद. Chapter 7, 53. पहिला 52 पद पढौँ. First we'll read 53 पद पढौँ. 53. सबैजना मिलेर We'll read all together. And every man went unto his own house. घर गयो. अब यो कहिले भएको हो? And when did this happen? सबजना मलाई हेर्नुहोस्. Look at me. दिनभरि The whole day, हजार मान्छेहरू आए. thousands of people came. पिप भएको मान्छे, People with sores, अनि घाउ भएको मान्छे, with the wounds, जीव गनाउने मान्छे, people with smelly bodies, जिन्दगीभरि रोगले ग्रस्त भएको मान्छे, all a lifetime suffering of ill health, बैशाखी बोकेर आयो. and some with their crutches, अनि मैला ब्यान्डेडहरू लिएर आयो. some with dirty bandages, अनि प्रभु यीशु मसीहको माया. and they came to the Lord Jesus, अनि प्रभु यीशु मसीहले सबलाई जाति गर्नु. and the Lord healed everybody. अब विचार गर्नुहोस्. Now imagine this. सबजना खुसी छ. Everyone is pleased. Promise be for some time in the shoes of the Lord Jesus Christ. प्रभु श्री ख्रीष्टको जुत्तामा पाउमा आउनुहोस् तपाईँ एक समय. एकछिन तपाईँ उहाँको स्थितिमा सिचुएसनमा हेर्नुहोस्. Come to his situation. त्यो जग्गामा तपाईँ हुनुहुन्छ भने Imagine you are there in his context. म पनि हामी सबैजना Every one of us, including me. सुन्नुहोस् है. Listen to this. दिनभरि हजारलाई जाति गर्नुभयो. Thousands of people were healed throughout the day. सबजना खुसी भयो. Everyone is pleased. फी पनि तिर्नु पर्दैन. They do not even have to pay anything. साँझ पर्यो. The evening comes. सबजना भन्नुहुन्छ साँझ पर्यो. अब डाक्टरलाई फिस पनि तिरेको छैन. The doctor hasn't been paid. अनि डाक्टरलाई यसो त भन्नुपर्ने. At least they have to say this to the doctor. डाक्टर थ्याङ्क यू. Thank you, doctor. तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ? Where will you live overnight? तपाईँ हाम्रो घरमा जाउँ न. Come to my house. कसैले भनेन. Nobody said that. प्रभु यीशु मसीह जङ्गलमा जानु. The Lord Jesus went to the forest. जङ्गलमा त्यहाँनिर लुगा फाटा पनि थिएन. And there were no clothes for him in the forest. अब रातभरि कति किरा आयो होला. And there were many insects perhaps overnight. जङ्गलमा मान्छे सुत्नु सक्छ कि सक्दैन विचार गर्नुहोस् आफै. You can imagine whether people can sleep overnight in कसैले पनि forest. सोधेन. No one tried to ask. भोलिपल्ट The next day, फेरि प्रभु यीशु मसीह आउनुभयो. the Lord Jesus came again. प्रभु यीशु मसीहको जग्गामा एउटा प्रचारक छ भने, अहिलेको प्रचारक छ भने, If the preacher, today's preacher is there instead of Lord Jesus Christ, विश्वासीको भिड त पुरै छोडिदिनुहोस्. you forget the crowd of believers. प्रचारक आयो भने If the preacher comes, पहिला के भन्छ होला? what will they say first? उसले डाइरेक्ट त भन्दैन. They will not say directly. हिन्ट्स दिन्छ, हिन्ट्स. He will give some hints. किराले टोकेर, Having bitten by insects so much, घरिघरि म निदाउँदैछु. I am constantly dozing off पानी नखाएकोले गर्दा because of not drinking water. यी दिनहरूमा प्रेम सेलाएर गयो. The love has waxed cold. उसले कुरा घुमाएर के भन्न खोज्दैछ भने, What it is trying to say indirectly, तिमीहरूले मलाई हिजो घरमा बोलाएन. you did not invite me to your house last night. किराले टोक्यो. I have been bitten by insects. प्रेम सेलाएर गयो. The love has waxed यस्तो cold. हो मण्डली. Is this the church? You will give the hints. यसरी अलिकति hint दिन्छ. तर प्रभु यीशु मसीहले But the Lord Jesus, अलिकति पनि हिन्ट्स he दिनुभयो. did not even give a single hint. 8 अध्यायको 1 पद. Chapter 8, verse 1.
तर येशू Jesus जैतुन went डाँडामा onto the जानुभयो। Mount of Olives. दुई पद। Verse 2. एका बिहानै And early in the फेरि morning he मन्दिरभित्र came again into आउनुभयो the temple, र सबै and all मानिसहरू people उहाँकहाँ आए came unto र him, उहाँ and he sat बस्नुभयो down and र taught तिनीहरूलाई them. शिक्षा दिनुभयो। यता प्रभु यीशु मसीहले अलिकति पनि मन दुखाउनु भएन। And the Lord Jesus did not even was sad little bit. भोलिपल्ट पनि यसो गरेको भए पनि उहाँले मन दुखाउनु हुनुहुन्थ्यो। Even if this was done the next day, he would not have said anything. यसलाई भन्छ जीवन। This is the life. अब कतिजनाले हामीले ब्रदर भक्सिङको नाम नजाने कोही पनि छैन। And none of us are here. We do not know, recognize the name of Brother Bhaksing. सबैले जान्दछ। All of us would know the हाम्रो name. स्पिरिचुअल फादर हो, He is a spiritual father of us. फाउन्डर पनि हो, He is the founder as well. सबैले जान्दछ। Every one of us know him. घर घरमा फोटो पनि हुन्छ। And we even have photos in our houses. र मैले ब्रदर भक्सिङलाई कहिल्यै इन पर्सन देख्नु पाइनँ। I was never able to see in person Brother Bhaksing. अनि मेरो टाइममा म एकदमै क्रिपल्ड, एकदम ओछ्यानमा बेड रिडन भएर बस्नुभएको थियो। And so in my time, he was crippled, bedridden, अनि म मर्नु आँटेको थिएँ। and I was about to die. अनि मलाई डक्टरले अब 6 महिनाभित्र तिमी बाँच्दैनौ भन्यो। And so I was told by doctor that in 6 months' time that you will die. अनि मैले ब्रदर भक्सिङलाई भित्र हृदयबाट एउटा पक्का प्रभुको सेवक रहेछ मैले पत्याएँ। And so किताबहरू पढ्दा पढ्दै पत्याएँ। as I was reading the book, I realized that he is a true man of God. अनि म जुन बिमारले मर्दै थिएँ, And so the disease that I was about to die अनि with, यो मान्छेले प्रार्थना गर्यो भने that if this man prays for म me, पक्का बाँच्छु। that I will truly be saved. किनभने म त धेरैवटा कुरा बताइबस्दिनँ, समय छैन। I do not have time to mention many things. अनि मैले एउटा चिठी लेखेँ So I wrote a letter ब्रदर भक्सिङलाई, to Brother Bhaksing. गोलकुण्डा क्रस रोड हेब्रोन भनेर। And so I put the address in. बिचरा उहाँले त पढ्न पनि सक्नुहुन्न रहेछ। But unfortunately, he could not even read. अनि मेरोमा रिप्लाई आयो, But a reply came to me जिटी बेन्जामिनकोबाट आयो। from G.T. Benjamin. अनि उसले लेखेको रहेछ, And he had written like this. जुन व्यक्तिलाई तपाईँले खोज्नु हुँदैछ The person that you are looking for, उहाँले कान पनि सुन्दैन, he cannot hear. अनि उहाँले पढ्नु पनि सक्दैन। He's not able to read. अनि मैले तपाईँको चिठी लगेर उहाँको बेडमा सिरानीमा राखिदिएँ एकछिन। And so I placed your letter for a moment on the cushion. अनि तपाईँको On the pillow. तपाईँको आँखाको आँसुलाई देखेर सुनेर मैले सिरानीको छेउमा राखेँ। And so reading about the tears that in the letter that you have, I placed it on अनि the pillow. मेरै हातले म रिप्लाई गर्दैछु, And so with my own hands, I'm replying you. तपाईँको विश्वास अनुसार According to your faith, तपाईँलाई प्रभुले जाति गरून्। may the Lord heal you. अनि म जाति भएँ। And so I was healed. अनि मैले भने And so I said, म एउटा कुरा ब्रदर भक्सिङकोबाट सिक्नु पर्यो। I want to learn one thing from Brother Bhaksing. अनि मैले बुकलेट पाएँ मसिनो। And I received a small अनि त्यो booklet. बुकलेटमा 3टा कुरा लेखिएको And थियो। it was written 3 things on जब there. प्रभुसँग उहाँको मुठभेड भयो, When he was faced with the Lord Jesus, अनि प्रभुले भनेको रहेछ, the Lord had said to him, मेरो छोरा आफ्नो माग, आफ्नो चाहना, आफ्नो इच्छा, आफ्नो निड्स कसैलाई पनि नभन्नु। एक one thing is, my son, do not mention, tell your needs, that what you have desire to others. अनि कुनै पनि अरू डिनोमिनेसनमा नमिसिनु। And do not be mixed with any denominations. अनि डिनोमिनेसन भन्नाले जहाँनिर सही शिक्षा छैन त्यहाँ नजानु। And so, as in, where there are no right doctrine, that do not go into them. अनि तेस्रो कुरा And the third thing, तपाईँले बिर्सेको पनि होला, you might have forgotten, तिमीलाई संसारमा बाँचुन्जेल धेरै अभियोगहरू आउँछ, मान्छेले तिमीलाई नाना प्रकारको नराम्रो कुरा भन्छ, तिमीलाई बेइज्जत गर्यो, थप्पड लगायो भने पनि चुपचाप लागेर बस्नु। that if while you live in this world, many accusations, sayings might be against you, and you might be slapped, but please remain silent on अनि that. मैले तेस्रो नम्बरको कुरा चाहिँ आई हेभ मेन्टेन टिल डेट, And so I have been able to maintain that number 3. त्यसलाई भन्छ लाइफ। And so that is the life. मैले मेरो घरमा डिसाइड गरेको हो, And I decided this in my life, in my हामी family, कहिल्यै पनि हाम्रो घरमा जस्तै नराम्रो पाप गर्ने क्रिस्चियनको पनि हामी ब्याकबाइटिङ गर्ने छैन। that we will not backbite of a believer, however worse that they may be in their life. अनि 1-2 दिन त साह्रो पर्यो, It was difficult for a couple of days, तर अहिले सजिलो भयो। but now it is easy, स्कुटर कुदाएको जस्तै, like riding scooter, बाइक सिकेको जस्तै। like learning how to ride a bike. पहिला पहिला लड्यो, First we fell, अहिले हामी 6-7 जना बोकेर पोका पनि बोकेर हिँड्नु सक्छौँ। but now we're able to carry 6-7 people, even baggages as well. मेरो घरमा कसैको पनि ब्याकबाइटिङ हुँदैन। There are no backbitings in my house. अनि मेरो जीवनकालमा पनि And so in my own lifetime, कसैले मलाई
मेरो बेइज्जत गर्नको लागि And so someone who wanted to bring me down अनि and केही say wrong नक्सा things केही about भिडियोहरू me. बनाए And they made some videos against me. अनि मेरो छोरीले भन्यो And so my daughter said to me, बाबा के गर्ने what shall we do, Father? अनि मैले प्रार्थना गरेँ And I prayed. अनि मलाई पहिला साह्रो पर्यो And at first it was difficult for me. म पनि जवाब दिउँ कि क्या हो And I felt like maybe I should say something, म पनि पहिला सानोतिनो एडभोकेट गरेको मान्छे हो because I also did a job of advocating. प्रभुले मलाई भन्नुभयो The Lord said to me तिमी सडक जस्तै तेर्सी बस्नु that you lie down as a street, तिमी माथि मान्छेहरू हिँडिबस्छन् that people may walk on you, अनि तिमी खपेर बस्नु but you just bear the pain. तिम्रो न्याय म गर्छु I will judge you. यो कुरा अब हामी पल्टाउँदैनौँ यसाया किताबमा पाउँछ And it is mentioned in the book of Isaiah, we will not turn. अनि मैले चुप लाग्यो And so I remained quiet. कहिल्यै पनि अघि आइजाया तिमोथीले पनि भन्नुभयो तपाईँ साँचो क्रिस्चियन हुने भने कहिल्यै अरूको चर्चा नगर्नुहोस् And so as Brother Isaiah Timothy mentioned as well, if you are a believer, do not talk about others, तपाईँले प्रार्थना चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ but you can pray. कतिचोटि बुढीलाई पनि नभन्नु And sometimes do not even mention it to your wife बुढालाई पनि नभन्नु or to your husband, तर यसरी यो जीवन पाउनको लागि but to receive this life, त्यो सबै कोठामा प्रभुलाई निम्ताउनको to लागि invite the Lord Jesus in all these rooms. तपाईँलाई तिर्खा लागेको हुनु You must be thirsty. अनि बाइबलले भन्छ Bible says, ब्लेसेड आर दोज हु आर हङ्ग्री एन्ड थर्स्टी फर द राइचियसनेस धार्मिकताको निम्ति जो भोकाएका छन् तिर्काएका छन् उनीहरू धन्यका हुन्. त्यसले गर्दा जो चाहिँ साँच्चै नै ब्लेसेड छ And so those who are truly blessed, प्रभुले पक्का आशिष दिएको that the Lord has blessed them, उनीहरू यो कुराको लागि भोकाउँछ they are hungry for these things. प्रभु मलाई एउटा हाइजेनिक लाइफ दिनुहोस् Lord, give me a hygienic life. अब खाना खाँदा As we are eating, हामी हात धुन्छौँ we wash our hands हामी लुगा राम्रो लाउँछौँ and we wear good clothes. सानो स्पट आयो भने हामी यसो हामी त्यसलाई वाइट गर्छौँ And if there's a small spot, we want to wipe it off. तर आत्मिक जीवनमा पनि And likewise in our spiritual हामीले life, साँच्चै नै प्रभुलाई माग्यो भने if we truly ask from God, प्रभु म दिनभरि नरिसाइ बस्न चाहन्छु God, I want to be without anger throughout the म day. दिनभरि झर्को मान्नु चाहदिनँ Throughout the day, I do not want to be agitated. म कुनै पनि कुरामा कम्प्लेन गर्न चाहदिनँ I do not want to complain about anything. घाम कडा लाग्यो भनेर पनि म कम्प्लेन गर्दिनँ I do not want to complain if the sun is too strong on me. गाडी ढिलो आयो भने म कम्प्लेन I do not गर्दिनँ complain if the vehicle, the car is late. श्रीमतीले ब्रेकफास्ट ढिलो बनायो भनेर म कम्प्लेन गर्दिनँ I will not complain if my husband or wife makes the breakfast too late. Sin is more serious than any other appointments. अनि पाप चाहिँ अरू कुनै appointment भन्दा पनि एकदमै गम्भीर कुरा हो. मेरो आवाज छुटोस् My plane may be late. ब्रेकफास्ट ढिलो होस् My breakfast might be late. मेरो बुढीले खाना टाइममा नबनाउन् My wife might not make food in time. मेरो लुगा कच्याकुचुक परेको होस् My clothes may be wrinkled up. मैले पाप गरेँ भने If I sin, तपाईँलाई दुःख छ that you will be grieved. म तपाईँसँग कनेक्टेड छु That I am connected with you. म तपाईँलाई दुखाउन चाहदिनँ I do not want to grieve you यो कुराको लागि for this matter. भोक लागेको हुनुपर्छ You must have hunger for त्यसले this. गर्दा हाम्रो पहिलो पाठ हुनेछ And so our first subject will be मान्छे कतिको भोकाउँछ how much hunger मैले does a man तपाईँलाई पहिले have. As I mentioned earlier, याकुबलाई प्रभुले टेस्ट गर्नुभयो the Lord tested Jacob. स्वर्गदूतले भन्यो The angel said, म जान्छु I will go, I will leave, म जान्छु I will go. He was testing there. And उहाँले चाहिँ जाँच गरिराख्नु भएको थियो. अनि उसले भन्यो And he said, नजानुहोस् do not go. ब्लेस मी मलाई आशिष दिनुहोस्. मलाई आशिष दिनुहोस् Give me the blessing. देन ओन्ली इट वाज गिवन टु हिम अनि बल्ल उहाँलाई चाहिँ आशिष दियो. अब हामी दोस्रो राजाको किताब And so we'll turn to 2 Kings. दोस्रो राजाको किताब 2 अध्याय पल्टाउँछौँ 2 Kings chapter 2. अहिले सकेन भने अर्को सेसनमा पनि गरौँला भविष्यमा And if we are not able to, we will cover in the next session another time. दोस्रो राजाको किताब 2 अध्याय 2 Kings chapter 2. अब यहाँनिर तपाईँले एलियाको बारेमा बुझ्नुहुन्छ And here you understand about Elijah. अब सबजनाले भन्नुहोस् So please everyone say this. हाम्रो विषय हो Our subject is तिर्खा सबजना भन्नुहोस् अझै अर्को भाषा तृष्णा भन्नुहोस् कतिको तृष्णा राख्छ how much thirst do we have? अब एलिया जाँदैछ Now Elijah is leaving. एलिया Elijah. अब स्वर्गरोहण हुँदैछ Elijah is now ascending up to heaven. अब एलिसा चाहिँ चेला हो And Elisha is the disciple. अब यहाँ पनि टेस्टिङ हुन्छ And here is a testing as well. मन जोड्दैछ And he is speaking in the heart. अब पहिला कहाँबाट हिँड्यो And where was he walking? गिलगाल भन्नु सबजनाले Let's say Gilgal. अब छोटकरीमा And so in short, गिलगाल भनेको के हो what is Gilgal? रिप्रोच रोल्ड अवे अथवा पाप क्षमा भयो भन्नुहोस् त्यो चाहिँ ग्रहण गरेको दिन And the day when we believed.
अब पाप क्षमा भएर कतिजना त्यहीँ बस्न चाहन्छ। And people, after the forgiveness, they want to stay there. भइगयो नानी, पाप क्षमा भयो, मरेपछि स्वर्ग जाइन्छ। There's forgiveness of sins, daughter, son, you can go to heaven now. तर एलिया त्यहाँबाट हिँड्यो गिलगालबाट। But Elijah moved forward from Gilgal. अब एलिसा त्यहीँ बस्छ कि बस्दैन टेस्ट हुँदैछ। So the test is now whether Elisha will remain there. तिर्खा कस्तो रहेछ? So now listen how the thirst is. एलिसाको तिर्खा। The thirst of Elisha. उसले के भन्यो? What did he say? म बस्दिनँ। I will not stay here. मलाई पाप क्षमाले सफिसियन्ट छैन। The forgiveness of sin is not enough for me. म तपाईँसँग जान्छु अझै उता। I will continue with you. त्यहाँ समथिङ मोर इज kept there। त्यहाँ मलाई अझै बेसी केही राखिएको छ। म जाने। I will go. दाजुभाइले भन्नुहोस्। Brothers say this. बेथेलमा आइपुग्यो। भन्नुहोस्। बेथेल भन्नुहोस् जोडले। बेथेल भने के हो भनिदिनुहोस् एकजनाले? हाउस अफ गड। They came to Bethel, house of God. पाप क्षमा भएपछि हामी परमेश्वरको घरमा आउँछौँ। After forgiveness of sin, we come to the house of God. अब कतिजना प्रभुको घरमै सेटिस्फाई भएर बस्छ फेरि। And some, they are satisfied within the house of God and they बिहान stay पनि there. प्रभुको घरमा, बेलुका पनि प्रभुको घरमा। In the morning, in the evening, they are always in the house of God. उता सिक्किममा, कालिम्पोङमा, दार्जिलिङमा जहिले प्रभु घरमै खिड्की पुछिरहेको हुन्छ, झार घोडिरहेको हुन्छ। And the Sikkim, Kalimpong, they are wiping the windows and doors. राम्रो हो त्यो पनि। That's also good. प्रभु घरमा पाउनु कति राम्रो कुरा It हो। was so good to be found in the house त्यहाँ of God. वचन पाइन्छ, There are words being shared. त्यहाँ तृप्ति हुन्छ। There will be satisfaction. मलाई पनि 16 वर्ष यस्तै भयो। I also had that same feeling for 16 years. एउटै मिटिङ नछोडी कुद्ने मान्छे हो। I did not leave any meetings. I ran after them खाली प्रभुको घरमा, constantly in the house of Cottage God. meeting मा, In cottage meetings, सङ्गतिमा, in fellowship, भिजिटिङमा, visiting. तर भित्र खोक्रो खोक्रै छ। But inside is emptiness. अनि के हुँदैछ? What is happening? यस्तो बाइबल पढ्दैछु, I'm reading so much Bible. नथिङ डुइङ, केही गरेको छैन. खोक्रो भित्र There's emptiness. केही नभएको जस्तो। There's nothing in there. हिजो मैले बताएँ मत्तु मान्छे सेलुनमा पस्यो। And as I mentioned earlier, yesterday, a drunkard entering into a bar. रक्सी खाउन्जेलसम्म कञ्चनजङ्घाको टपमा पुगे जस्तो भयो। And while he is still intoxicated, that he is so high up, like in the र mountains. सङ्गतिदेखि बाहिर हुने बित्तिकै एक प्रकारको अशान्ति। And as soon as they're out of the fellowship, there's so much restlessness अब inside. बेतेलदेखि अझै अगाडि गयो। So they proceed forward ahead from Bethel. 2 पदमा बेतेल लेखेको छ, Verse 2 mentions about Bethel, 4 पदमा यरियो लेखेको। and verse 4 mentions about Jericho. अब यरिको भने के हो? What is Jericho? सुपरनेचुरल एन्सर्स टु यर प्रेयर्स। अनि परमेश्वरको आध्यात्मिक उत्तर तपाईँहरूको प्रार्थनाको लागि। यरियोको पर्खाल आफै ढल्यो। The wall of Jericho fell down by itself. आत्मिक रीतिले भनेको मतलब चाहिँ जस्तो प्रार्थना गरे त्यस्तै हुन्छ। Spiritually speaking, whatever is prayed, that will happen. मैले पनि जस्तो प्रार्थना गरेँ त्यस्तै हुन्थ्यो। And whatever I prayed, it happened. तर पनि भित्र त भोक लाग्यो। But still, there was hunger inside. अचम्म हुन्छ। And it is something amazing. एक दिन म मेरो नानी म बिमार भएर नानी काखमा राखेर बसिरहेको थिएँ। And so one day I was not well and I was holding a baby. एउटा छोराले चाहिँ परबाट आएर बाबा मलाई फरेनको चक्लेट दे कि फरेनको चक्लेट दे भन्यो। And so the son came and said, "Give me a foreign chocolate." अनि म आफै बिमारी भएर हेपाटाइटिस बी भएर उ जानु आँटिसकेको छु, फरेनको चक्लेट माग्दैछु म। And I said, I myself, because I have hepatitis, I'm about to go heaven. What are you asking? अनि अब म त उठ्नु हुँदैन, And I cannot get up. नानीलाई छुनु पनि हुँदैन। I can even touch the त्यहाँ child. बार लगाइदिएको छ। And there's a bar there. अनि छोराले फरेनको चक्लेट भन्यो। And the child is after a अनि मैले chocolate. ब्रदर भक्सिङको किताब पढ्दै थिएँ। And I was reading Brother Boxing's book. अनि उहाँ क्यानाडामा हुँदा उहाँले प्रार्थना गर्नुभएको That छ when he was in Canada, he prayed like this ब्ल्याङ्केटको लागि। for a blanket. अनि ब्ल्याङ्केट आएर And the blanket came. अनि मैले पनि भने And I also said, ब्रदर भक्सिङलाई ब्ल्याङ्केट, Brother Boxing received blanket. मलाई फरेनको चक्लेट। Give me foreign chocolate. मैले छोटो प्रार्थना गरेँ। I had a short prayer on that. पर मेरो घरको पल्लो छेउ बरन्डामा And on a veranda outside, एउटा भुटिया मान्छे, a person, a Bhutia brother, उसले भन्यो and he said, कौशल भानिज मेरो छोरालाई बोलाए। and so called my son, saying, nephew, come here. कहिले नचिनेको मान्छे, And someone who never recognized कुदेर us. गयो। My son ran towards him. यस्तो बर्को भन्छ नि, यसरी हामी थापेर ल्याउँछ नि, ल्याए। And so how we carry on our clothes. अनि यति धेरै मेड इन चाइना लेखेको चक्लेट रहेछ। And so many chocolates written made in त्यहाँबाट China. मलाई टेस्ट बढ्यो। And so the test increased in me. जे माग्यो त्यही दिने रहेछ। Whatever you ask, you will receive. अनि त्यहाँदेखि मैले एक दिन अब त्यो त म जाँदिनँ।
समय छैन। I don't want to go further than this because I do not have time. यरिकोमा सुपरनेचुरल आन्सर्स टु प्रेयर्स, अनि यरीकोमा चाहिँ त्यो आध्यात्मिक उत्तर प्रार्थनाको उत्तर चाहिँ, त्यस्तो पनि जीवनमा तपाईँले अनुभव गरेको होला, and perhaps you might have experienced that in your life. तर पनि मजा आउँदैन। Still you are not happy. के नभएको छ? There is something missing. अझै तल 6 पदमा यर्दनमा पुग्यो। And they reach on verse 6 in Jordan. अनि एलिया यर्दनमा पुग्दाखेरि पनि And so when Elijah reaches Jordan, अनि एलिसाले भन्छ and Elisha says, म काफी छैन, that I'm not satisfied here, म तपाईँलाई पछ्याउँछु। that I will follow you. यर्दन भनेको पनि गहिरो अर्थ छ। There is a deep meaning with that lies with Jordan. यर्दनमा प्रभु यीशु मसीहले बप्तिस्मा लिएको थियो। The Lord Jesus Christ was baptized in Jordan. अनि बप्तिस्माको अर्थ सुनिराख्नुहोस्, And please listen to the meaning of baptism, मलाई जसले मार्दा पनि हुन्छ, that anyone can kill me. म सरेन्डर गर्न चाहन्छु। I want to surrender. You cannot baptize yourself. तपाईले आफैलाई चाहिँ बप्तिस्मा दिन सक्नुहुन्न। You need someone to baptize you. अरू कसैले चाहिँ तपाईलाई ब्याप्टिजम दिनुपर्छ। Spiritually speaking, आत्मामा भन्नु पर्दाखेरि someone has to lay me down. कसैले चाहिँ मलाई चाहिँ तल झार्नुपर्छ। Someone has to push me down. कसैले चाहिँ मलाई चाहिँ धक्कलेर चाहिँ तल झार्नुपर्छ। तल जान भनेको सजिलो कुरा हैन। It is not easy to go down. अनि प्रभु यीशु मसीहले त्यो बप्तिस्मा लिएको, And the Lord Jesus Christ was baptized in that. अनि आफूलाई इन्कार गर्नु, That he to deny yourself, कसैद्वारा रिप्रोच हुँदा, इन्क्रोच हुँदा, अत्याचार हुँदा चुप लागेर बस्नु। to remain silent when you are reproached and there is encroachment in you. त्यो भएर पनि काफी छैन। Even that is not enough. अनि एलिसाले भन्यो, And Elisha says मलाई पुग्दैन। that this is not enough. हाम्रो विषयको नाम हो Our subject matter is तिर्खा, thirst, तृष्णा। is thirstiness. तपाईँहरू बोल्नुहुन्छ कि भनेको बोल्दै बोल्नु। I was hoping you'd speak loud. त्यहाँदेखि एलिसाले अझै पछ्याउँदै गयो। And Elisha was continuing to follow him. अब अहिलेको समयमा हो भने चाहिँ In today's context, मान्छेको भित्र चाहना के हुन्छ? what is the inner desire of a man? दानियल दाजु गइसकेपछि कसले फेटा लाउने? Who wants to take the place of after brother Daniel leaves? नेपालको कतिवटा जग्गाहरूमा And so in many places in Nepal, मलाई एउटा जग्गा देऊ न। give me one piece of land. के को लागि? For what? जग्गा The Place in land the church. or a place in the church. मेज बाँड्छु नि म पनि। I want to distribute the Lord's table. यति साह्रो तल झरेको अवस्था। So the situation is so much that they have lowered themselves in that manner. त्यसले गर्दा संसारमा हामीले जग्गा देखेको हुन्छ चर्चमा। And so we see positions in the house of God, डिकन्स, deacon बिशप्स, and bishops, एल्डर्स, elders, डाइरेक्टर्स, अनि माथिको पोजिसनहरू, त्यहाँदेखि आर्चबिशप्स, अनि अझै माथिको कुराहरू. यस्तो देखेको हुन्छ। And so they see all these positions. तर एलिसाले त्यस्तो मागेन। But Elisha did not ask that. मलाई यस्तो केही चाहिँदैन, I do not want any of these. मलाई शक्ति दिनुहोस्। Give me the strength. अनि एलियाले सोध्यो, And Elisha asked this. के माग्दैछ थाहा छ के? And Elijah says, do you know what you're asking? उसले भने थाहा छ, And Elisha says, yes, I know. मलाई तपाईँको आत्माको डबल पोर्सन दिनु। Give me the double portion of your spirit. क्रिस्चियन लाइफ इज पोसिबल ओन्ली यु आर फिल्ड विथ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्माले भरिनुहुन्छ भने मात्र त्यो विश्वासीको जीवन चाहिँ सम्भव हुन्छ। त्यहाँबाट 24 आवर्स तपाईँलाई शान्ति हुन्छ। And for 24 hours that you will continue to have. त्यहाँबाट फिलिपी 4:4 तपाईँको जीवनमा पुरा हुन्छ। Philippians 4:4 will be fulfilled in your life. रिजोइस इन द लर्ड। अनि प्रभुमा आनन्दित हुने। आई से अनटु यु रिजोइस अलवेज। तिमीलाई भन्छु सधैँ आनन्दित रह। त्यहाँबाट मात्रै पोसिबल। Only then it will be possible. त्यो त पवित्र आत्माले भरिनुको लागि। So to be filled with the Holy Spirit. ग्रहण गरेको दिन प्रभुले तपाईँलाई छाप लगाइसकेछ। That you have been sealed on the day that you believed in the Lord. तर यति। But only this much. सबजनाले भन्नुहोस् यति। कसरी? मैले मेरो मुखले भनेको बाइबलमा लेखेको छ। It's not my lips but my words, but it says in the Bible. योन्नाको किताब पल्टाउँदैन। योन्नाको किताब 3 अध्याय। In John chapter 3 we will not turn into it. उद्धार मुक्ति पाउनुको लागि To receive salvation. अलिकति वचनले काम गरिहाल्छ। A small simple word will be enough. त्यहाँ पानीको संख्या बताइएको छ। It mentions about the quantity of water. पानी र आत्माले जन्मेन भने परमेश्वरको राज्यमा पस्न सक्दैन। And by the word and the water, if they are not born, they cannot enter into the kingdom of God. नयाँ जन्म पाउनुको लागि In order to receive the new birth, 2-3 वटा वचन सुन्दा भइहाल्छ। 2-3 words should be enough. अलिकति पानीले पुगिहाल्छ। Little water is enough. तर But युन्नाको किताब 4 अध्यायमा जाँदा if we turn to John chapter 4, order is like that। यसरी क्रम देखाइएको छ। अनि प्रभु यीशु मसीहले कुवाको कुरा गर्नुभयो। The Lord talks about the well. The volume increases now। अब त्यो मात्रा चाहिँ बढेको छ। पहिला अलिकति कप, Initially it was only a cup,
यसो ग्रहण गर्दा भइहाल्यो, Simple believing in Him is क्षमा enough. पाउँदा भइहाल्यो। Forgiveness is enough. तर नाउ इज टकिङ अबाउट द वेल। अब उहाँले चाहिँ त्यो इनारको विषयमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। अब एउटा इनारले So now this well, एउटा परिवारलाई, for a family, उसको गाईबस्तुलाई, for the cattle, एक दुईवटा घरलाई पुग्ला, for a few other houses might be enough, तर सम्पूर्ण गाउँलाई त पुग्दैन। but it will not be enough for the whole village. त्यसले गर्दा उहाँले कुरा गर्नुभयो। And so He said this योनाको किताब 7 अध्याय। in John chapter 7. सबैजनाले पल्टाउनुहोस्। Let us all turn to this. च्याप्टर 7, 7 अध्याय। च्याप्टर 7 verse 37, 37 38, 39। 37 38 39। सबजना मिलेर पढौँ। सबैजनाले पढौँ। Let us all read. अन्तिम In the last दिनमा, day, the चाडको great मुख्य day of the दिनमा feast, यीशु उभिनु Jesus भयो, stood and र यसो cried, भन्दै saying, कराउनु भयो, If any man कोही तीर्खाउँछ thirst, let him भने come म unto कहाँ me आओस् र and drink. पियोस्। He that जसले believeth on ममाथि me, विश्वास as the गर्छ, scripture hath पवित्र said, शास्त्रले out of his भन्दछ, belly shall उसको flow हृदयबाट जिउँदो rivers पानीका of living नदीहरू water. बग्छन्। But this र यो spake कुरा he उहाँले of the आत्माको Spirit, विषयमा which they भन्नुभयो, that believe on जसलाई him उहाँमाथि should receive. विश्वास गर्नेले For the Holy पाउन Ghost लागेका was थिए, not yet किनकि given, पवित्र because that आत्मा Jesus अझै was not सुन्दिनु yet भएको थिएन, glorified. यसो अझै महिमित हुनुभएको थिएन। हेर्नुहोस् पानीको मात्रा बढ्यो कि बढेन, And सबैजना भन्नुहोस्। see, the quantity of water has increased. तपाईँ बोल्नुभयो भने मात्रै म बोल्छु, Only if you speak, I will speak. तपाईँ चुप लागेर बस्नुभयो भनेदेखि म छोडिदिन्छु। If you remain silent, I will leave. पानीको मात्रा बढ्यो, The volume of water has increased. त्यस्तै प्रकारले पवित्र आत्माको भराउ चाहिँ And so the filling of the Holy Spirit as well यस्तै हुन्छ। is in the same manner. कतिजनाले प्रभुलाई दोषी रूपमा मात्रै बोलाउँछ, And some only call as a guiltness, त्यहाँ मात्रै उज्यालो with the आउँछ। feeling of guilt. Only in तर there तपाईँले is the सबै brightness. कोठाको पर्दा खोल्दै जानुभयो भने And if you continue to open the curtain of other rooms, सबै कोठा उज्यालो हुन्छ। all the other rooms will be bright. त्यसले गर्दा तपाईँले भन्नुपर्छ, And so, which is why you must say, प्रभु म मेरो जीवनको सबै कोठाहरू खोल्न चाहन्छु। Lord, I want to open all the other rooms. हाम्रो फाइनान्स पनि हेर्नुहोस्, Look at my finances. ट्रान्सपरेन्ट भएको It चाहन्छु। is now transparent towards you. बेडरुममा आराम चेक गर्नुहोस्, Come to my bedroom and check हामी बुढाबुढीले कसैको कुरा गरेको छ that भने if we have talked about anyone, तपाईँ यहाँ husbands check and गरिदिनुहोस्। wives, come and check. डाइनिङ टेबलमा Come in the dining हामीले table. कसैको ब्याकबाइटिङ गरेको If छ, we have backbited anyone, हामी रिसाएको छ भने, if we are angry against हामी anyone, झर्को मानेको छ if भने, we are agitated, त्यसले गर्दा बाइबलले भन्छ so which is why the Bible says, जीवनको रुखमा जानको लागि in order to go towards the tree of life, मर्नुपर्छ। you must die. कदम कदममा, Every step you must die. किचनमा, In the kitchen, बाथरुममा, in the bathroom, भुइँ पुस्दै गर्दा, as you are mopping the floor, किताब पढ्दै as you are गर्दा, reading the book, खाना पकाउँदै as गर्दा, you are cooking. यो बाइबलमा लेखेको It is written in the Bible. छ। दोस्रो कोरिन्थी 4 In अध्यायमा। 2 Corinthians chapter 4. अनि मात्रै क्रिस्चियन जीवन एक्साइटिङ हुन्छ, Only then the Christian life will be exciting. नभए त हामी धेरै प्रकारको इन्फर्मेसनहरू ग्यादर गरिरहेको हुन्छ। Otherwise, we are simply only collecting and gathering information. हिजो पनि हामीले हेऱ्यौँ, Yesterday we saw दोस्रो कोरिन्थी 4 अध्यायको 6 पदमा 2 Corinthians chapter 4 verse 6. हामी पल्टाउँदैनौँ, We will not turn into it. पढ्दैनौँ, We will not read it. त्यहाँ हृदयमा प्रभु यीशु मसीह आएको कुरा छ। That we see that the Lord Jesus comes into the heart. अब यहाँ बाइबलले भन्छ, And the Bible says here, हामी एकैताल पढ्छौँ 10 पद, verse 10. सबैजना मिलेर Let पढौँ। us read all together. येशूको Always bearing जीवन about पनि in the body the हाम्रो dying of the Lord शरीरमा Jesus, प्रकट होस् that the भनेर life also प्रभु of यीशुको Jesus मराई might be made manifest in our सधैँभरि body. शरीरमा लिएर यताउता हिँड्छ। तपाईँले साँच्चै नै जीवनलाई डिस्प्ले गर्ने हो भने If you really want to show and display the life in your life, तपाईँ मर्नुपर्छ कदम that you must die somewhere. तपाईँको श्रीमती इरिटेट गर्यो भने That if your wife irritates you, नाउ द चोइस इज अप टु यु। अब तपाईँलाई चुनौती छ अगाडि. के तपाईँ रिसाउने? Will you be angry? तपाईँ त्यहाँ मर्नुभयो भनेदेखि But if you die there, तपाईँको वाइफले the wife लाइफ देख्छ। तपाईँ will see the life in you. एउटा चर्चमा In a church, दुईजना विश्वासी छ, there are two believers. एउटा भर्खर ग्रहण गरेको, One only new, recently believer. त्यो अर्कोलाई सहनुपर्छ हामीले। And we have to bear the other one. त्यसले गालामा थप्पड हिर्कायो भने पनि सहनुपर्छ। Even if he slaps us, we must be able to bear. मैले भनेको होइन, It is not me who यही is बाइबल saying. दोस्रो कोरिन्थीमै लेखेको छ। It is in 2 Corinthians, it is written in the मसँग Bible. आउनुहोस्। Let us turn with me. 12 अध्यायमा आउनुहोस्, Chapter 12, 11 अध्यायको 20 पद पढ्नुहोस्। chapter 11, verse 20. टु द्याट एक्सटेन्ट वी सुड बी एबल टु डाई। त्यतिसम्म हामी चाहिँ मर्नु पर्दछ। 2 कोरिन्थियन्स च्याप्टर 11 verse 20। लु कसरी पढिदिनुहोस्। किनकि कसैले तिमीहरूलाई कमारा बनायो भने पनि, कसैले तिमीहरूलाई निल्यो भने पनि, कसैले तिमीहरूलाई धुत्यो भने पनि, कसैले आफूलाई उच्च पार्यो भने पनि, कसैले तिमीहरूलाई मुखैमा हिर्कायो भने पनि तिमीहरू सहन्छौ। के तपाईँले सहनु भएको छ? Are you able to suffer?
अनि यो बाटो नगइकन So without going on this way, यो बाटोमा मर्नु नचाहिकन unless you die on this तपाईले path धेरै बाइबल अध्ययन गरेर by collecting the knowledge of the Bible, अनि कसरी तपाईले त्यो जीवन पाउनुहुन्छ? how can you receive the life? त्यसले गर्दा चर्चमा तपाईँलाई मलाई कुट्यो भने पनि, And so even if I am beaten in the church, पिट्यो भने पनि even if we receive beatings, अहिलेको अहिले जस्टिफाई गर्नु हुँदैन। we should not be looking for अर्कोलाई justification भन्दै right हिँड्नु पनि हुँदैन। now. We should not go on and tell तपाईँले everyone ब्लेसिङ पाएको ब्लेसिङ। that is a blessing for you there, right there. अनि त्यो कमजोर क्रिस्चियनले हेर्छ, And so that weak Christian will look at you. यसले मलाई पिट्दा पनि चुप लाग्यो, This person is quiet, silent. Even I मैले smit. यसको ब्याकबाइटिङ गर्दा पनि यसले भन्दैन, When I'm backbiting, he does not भन say यो चाहिँ के anything. हो यस्तो What चिज? is this? उसले जीवन देख्न थाल्छ। He starts to see the life. लेक्चरले हुँदैन, It is not the lecture that helps. थ्योरीले हुँदैन, The theory doesn't help. त्यहाँ मर्नुपर्छ। You must die. अनि उसले जिजसलाई देख्छ। And he sees the Jesus in अनि there. तपाईँ कुटाइ खाने मान्छे पनि Then the person who is getting the beaten, ऐया र अत्था भयो भन्दै if you start to make noise, यता र उता कुद्नु भयो भनेदेखि and if you run around, तपाईँको पनि थ्योरी मात्रै हुन्छ। then you also are only in theory. त्यो बाइबलमा लेखेको छ, It is mentioned in the यो Bible. तपाईँको लागि हो, This is for you. मेरो लागि हो, It is for me. मर्नुभन्दा अगाडिसम्म यो हो। That before we die, this applies for us. अनि यसको यो माग्नुपर्छ, And we must ask for this. प्रभु मलाई थप्पड त हिर्काएको छैन, Lord, I have not been slapped. सानोतिनो समस्याहरू हो, And these are a few small त्यो त problems. मच्छरले टोके जस्तो मात्रै हो। It's like being bitten by a mosquito. अनि एक जग्गा म गएको थिएँ, I had been to one place. त्यहाँको एल्डर आउनुभयो, The old elder of that place came अनि to उहाँले me, मलाई भन्नुभयो and he said to me, यस्तो यस्तो प्रब्लम छ, such and such are the problem we यस्तो have. यस्तो प्रब्लम छ। These are the problems. अनि मैले भने And I said to him, तपाईँहरूको समस्या त Your problems that you have, इट्स जस्ट लाइक मस्किटो बाइट। यो त मच्छरले ठोके जस्तो मात्रै हाम्रो हो. त उता चितुवा निस्किँदैछ, चितुवा We have cheetahs there. लेओपार्ड निस्केर खतम छ उता त, There are leopards there. भित्रै चिथर्दैछ। They're scratching everyone. हामी त्यहाँ यसो मिलाएर हिँड्दैछौँ दुःख सुख। So we're helping ourselves and looking good. त्यसले गर्दा तपाईँको समस्या चाहिँ So your problems that you have, कसले थप्पड खाएको छ यो चर्च? who has been slapped in this कसलाई यो church? कोठामा कमरा बनाएको छ? Who has been made slave in this कसले building? तपाईँको रेपुटेसनलाई निलेको छ? Who has encroached upon your reputation टाउको here? यस्तो गरेर माफ माग्नुपर्छ। That you must ask for forgiveness. प्रभु तपाईँ हिँडेको बाटोमा म हिँडेको छु, Lord, I have not walked in your path that you have walked. जीवनको बाटोमा म हिँडेको छु। I have not walked in the life, in the path of life. I am walking in that way of tree of knowledge and good and evil. म चाहिँ त्यो ज्ञान असल र खराब दिने ज्ञानको बाटोमा म हिँडिरहेको छु. त्यसले गर्दा अलिकति मैले नमुना मात्रै बताएको। So I only gave you a small example. अब मेरो समय कति छ भनिदिनु। So tell me how much time do I have? हजुर 5 मिनट, त्यो ग्रेस टाइम पनि जोडेर हो। अब 5 मिनटमा त म कति पनि बताउन सक्दिनँ। So I won't be able to cover much in 5 minutes. म एउटा कुरा बताउँछु, I will tell you one thing. परमेश्वरले पृथ्वी तलको सतहमा And on the surface of the earth, अन्त द फाइनेस्ट अफ द लर्ड हि चुज, अनि उहाँले चाहिँ एकदमै असल चिजहरूलाई चाहिँ उहाँले चुन्नु होइन भयो. फाइनेस्ट अफ द लर्ड भनेको चाहिँ क्रिस्चियनको मध्येमा सबैभन्दा फर्स्ट क्लासलाई उभ्याउनु भयो। So yes. त्यसको नाम हो अयुब, And so his name is Job. अनि उसको नाम चाहिँ अयुब थियो। And so his name was Job. अनि उसलाई परमेश्वरले पहिल्यैबाटै सिफारिस पत्र पनि दिएको थियो, And so the Lord also gave the notes for him, लेटर अफ कमेन्डेसन। letter of commendation. उसको त्यो सिफारिस पत्र चाहिँ के थियो भने And so what was his letter of commendation? पृथ्वीको सतहमा On the surface of the earth, अयुब जस्तो like Job, धर्मी, righteous, सिधा, upright, परमेश्वरको डर मान्ने and having the fear of God. कोही पनि छैन। There is no one else beside him. अब विचार गर्नुहोस्, So now imagine एउटा बाउ छ, there is a father. हिजो भाइ हाम्रो उरियलले पनि बताउँदै थियो, Our brother Uriel was mentioning yesterday. तपाईँको छोराले So your son, त्यो बाउको छोराले the father of that son, 99 ल्यायो 100 मा, they received 99 marks out of 100. डिस्टिङसन। So that's distinction. त्यो हाई डिस्टिङसन त होइन, And that is not the highest, तर त्यो डिस्टिङसन हो 99। but 99 is the Out of distinction 100. out of 100. बाउले यसो न्युज पेपर पढेर बस्दैछ, So the father is reading the newspaper, पल्लो घरमा एउटाले झुन्डेर पास गर्यो, and someone next door has just passed. 100 मा 43 ल्यायो, And they received 43 त्यो marks out घरमा of पार्टी 100. हुँदैछ, पार्टी। They're partying in that house. छोरा पास भयो, The son has passed. सोचेको थिएन पास हुन्छ भने, We did not imagine the son would pass. त्यसले गर्दा पार्टी हुँदैछ। So they are partying there. तर ओल्लो घरमा But on this other house, 99 ल्याउनेको घरमा on the house that received 99, सुनसान छ। it's so quiet. बाउले न्युज पेपर The पढ्दैछ, father is reading the newspaper.
बोलेको पनि छैन। He's not speaking anything. घरि न्युजपेपर बन्द गर्छ, Sometimes closes the घरि newspaper. चस्मा यस्तो राख्छ, Sometimes takes the glasses out, फेरि यस्तो गर्छ। puts the glasses back के on. भएछ? What is happening? छोरा आउँछ, Son comes, वाइफले ब्ल्याक टी लिएर आउँछ, and ब्ल्याक टी लिएर आउँछ। the wife comes with the black tea. अरे बाउ त छानामा चढ्नुपर्ने रमाएर, The father should have been rising up to the roof. के भयो? What happened? अब नेपाली भाषामा In the Nepali language, लट्ठुवाले अलिकति राम्रो गरेको भए त, this dumb son, if he did slightly better, लट्ठुवाले अलिकतिले नभए त 100 ल्याएको थियो। my dumb son, if he had done a little bit better, he would have received 100%. 99 नहुनेलाई 100 को चाहना हुन्छ। And so those who receive 99, they want more, they want 100. हाम्रो स्वर्गीय पितालाई Our Heavenly Father, अयुबले 99 ल्याएको थियो, Job had received 99 marks. अनि हाम्रो स्वर्गीय पिताले Our Heavenly Father, भन्नुहुँदैछ He's saying, अलिकति दुःख गरेको भए if he had labored a little bit more, 100 ल्याउँथ्यो। he would have received 100. म चाहन्छु I want मेरो छोराले 100 that ल्याओस्। my son receives 100 marks. He was put into test And after let's say, test after test। 199 ल्याएको मान्छेलाई For a person who received 99 marks, प्रभुले जाँचमा लानु। the Lord took him to the test. कारण के रहेछ? What is the reason? बाइबलले भन्छ The Bible says यो घमण्ड भन्ने कुरा चाहिँ मलाई मनै पर्दैन हौ। that I dislike and disdain pride. यो शैतानको जुन चाहिँ लिटल आइडिया अफ डाउट द्याट इज इन जोब द्याट आई डिसलाइक इट। यो अलिकति यो शैतानको त्यो जुन घमण्ड भन्ने चिज छ जुन यो अयुबमा पाइन्छ त्यो मलाई मनै पर्दैन. यसलाई अलिकति हटायो भने त 100 मा 100 आइहाल्छ। So if you take that little bit out, then he will receive 100%. त्यसले त अयुबकोमा अलिकति घमण्ड रहेछ So क्या, Job had little bit of pride in him, त्यत्रो धन सम्पत्ति भएर, so much wealth that he had. अनि लास्टमा उसकोमा अलिकति घमण्ड रहेछ। At the end, he had a small pride in him. अब यो चर्चमा So in this church, अयुब भएको भए imagine if the Job was here, अयुबले कसरी सहन्थ्यो, how would Job face this? अनि तपाईँले चाहिँ कसरी सहन सक्नु भएको And छैन। how you have not been able to suffer this? छिटो बताउँछु। I'll quickly say. अब अयुबको किताबमा पल्टाउनुहोस्। Let us turn to book of Job. चार अध्यायको 6 पद, Chapter 4, verse 8. माफ गर्नुहोस्, 8 अध्यायको 4 पद। Forgive me, chapter 8, verse 4. अब म पद मात्रै भन्छु, सुन्नुहोस् यता, I'll only say verses to तपाईँले you. नपल्टाउनुहोस्, Please do not turn. टाइमै छैन, We do not have time. 5 मिनट सकिन आँट्यो। 5 minutes is almost over. 8 अध्यायको 4 पदमा Chapter 8, verse 4. बिल्दत भन्ने क्रिस्चियन आयो अहिलेको भाषामा। In current language, a believer comes अयुबको in, घरमा बाहिरपट्टि पुरा आगो लागिरहेको छ, and there is fire outside Job's house. 10 जना छोराछोरी चेप्टेर मरेको छ, फ्युनरल गरेको छैन। And the 10 children, they have died. There's no funeral yet. सोच्नुहोस् है, So imagine this. बाहिर पुरा पशु प्राणी आगोले जलेर धुवा जाँदैछ, There is a fire, and then the cattle, they're all burning. अनि 3 जना मान्छे आएको बोल्नु सकेको छैन, And the 3 friends that come in, they are not able to say anything. 7 दिनसम्म बोल्नु For सकेन, 7 days, they were silent. अनि 7 दिनको दिन बोल्यो, बल्ल बल्ल यसरी बोल्यो, And after 7 days, they speak, and these are the words they say. तिम्रो छोराछोरीले पाप गरेर यस्तो भएको। This happened because your sons, they sinned. एडिङ फ्युल टु द फायर। अनि त्यो आगोमा चाहिँ अझै तेल चाहिँ उनीले चाहिँ छरिरहेका थिए. 6 पद, Verse 6. तिमी ठिक प्रकारको जीवन छैन तिम्रो। You do not have the right life in the Lord. दुईटा कम्प्लेन, 2 complaints they raised. 10 अध्यायमा आउनुहोस्, Verse 10, 11 अध्यायमा आउनुहोस्, chapter 11, 11 अध्यायको 2 पदमा and verse 2. हेर्नुहोस्, पहिला कल्पना गर्नुहोस्, So you imagine first, फेरि बताउँदैछु, I want to say this again. 10 जनाको डेड बडी घरभित्रै छ चेप्टेको छ, There are 10 dead bodies in the house lying. कतिजना नानीहरूको हात बाहिर निस्किरहेछ And भाग्नु, some even have the hands sticking out as they are trying to flee. बाहिर धुवाइ छ, There is smoke everywhere. एउटा बुढी भएको छेउमा बसेर कचकच गर्दै पनि छ। And the wife, there's only one living, is nagging. त्यस्तो खालको सिचुएसनमा पनि And so in that situation as well, प्रभु यीशु मसीहलाई देखेको पनि छैन, he hasn't seen the Lord Jesus. होली स्पिरिटको गिफ्ट पनि छैन, There is no gift of Holy Spirit. अहिलेको यस्तो चर्च मिटिङ पनि छैन। There is no church meetings like today. अनि 3 जना क्रिस्चियन आयो, And 3 believers come. अनि पहिलाकोले भन्यो And the first one says, तिम्रो छोराछोरीको पापले गर्दा यस्तो भयो, this happened because of your son's sin. चुप लाएर बस्यो। He was quiet. 11 अध्यायको 2 पद, Chapter 11, verse 2. उसलाई नाम काटेर भन्यो, He called out his name, बकबके तँ, that you utter too much words, you stutter. बकबके भनेको राम्रो हुन्छ भन सबजना नेपालीमा, बकबके तँ, He said, you are a stutterer. त्यसो भन्यो। अब ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, त्यति भनेको भए त हुन्थ्यो नि। And so that would have been enough.
12 पद। But verse 12, त जङ्गली गधा होस्। that he says, you are a wild donkey. अब तपाईँले आफूलाई तराजुमा राख्दै जानुहोस्। So put yourself on that balance, छोराछोरीको पापले गर्दा तँलाई यस्तो भएको। that you are, because of the sins of your son, this त happened ठिक to बाटोमा you. हिँड्दैनस्। You are not in the right path, त बकबके होस्। that you stutter, त वाइल्ड डङ्की होस्। and the jangali gada ho timi. 15 अध्यायको 2 पद। Chapter 15, verse 2. त खालि बुद्धि मात्रै पोखेकै गर्छस्। That you only utter the vain knowledge. अनि 20 पद। Verse 20. त दुष्ट मानिस होस्। And you are a wicked man. तँलाई जिन्दगीभरि तडपेर बस्नुपर्छ। You always have to suffer throughout your life. थिचोमिचो गर्ने मान्छेलाई यस्तै हुन्छ। This is what happens to the oppressors. 20 अध्यायमा आउनुहोस्। Verse 20. 20 को 19 पद। Chapter 20, verse 19. तैँले गरिबहरूलाई लुटेको। You have taken from the poor. तपाईँले नि यता हेर्नु दाजुभाइले। So brothers, please pay attention. क्रिस्चियन हुनु चाहिँ To be a Christian यो हो। is this. भोलिको दिनमा तपाईँको लाइफमा Tomorrow in your life, यस्तो खालको कुराहरू आयो भनेदेखि these words might come against you. you should be available in the church throughout your life. अनि जीवनभरि नै मण्डलीमा भेटाइनु पर्दछ. तपाईँ त्यहीँ हुनुपर्छ। You must be there. तपाईँ ससानो कुरामा अफेन्ड हुनुहुन्छ भनेदेखि If you are offended for small matters, तपाईँ किन्डरगार्टनमा छ। then you still in तपाईँले kindergarten. क्रिस्चियनिटीलाई देखेको छैन। You have not seen Christianity. तपाईँले भजन गाउनु हुँदैछ। You are singing hymns. तपाईँ धन्यवाद भन्नु हुँदैछ। You say you give thanks, तर यो अनुभवमा तपाईँ जानु भएको but you छ। have not gone through this experience. अयुबलाई भन्दैछ Job is being said like तिमीले this. गरिबलाई लुटेर यस्तो भएको। You have taken up from who are poor, गरिबको घर पनि खोसेको भनेर and you have violently taken the house of those who are poor. 22 पदमा Verse 22. त्यसले गर्दा प्रशस्त हुँदा हुँदै त्यस्तो कठिनाइमा पर्नु पर्यो। And even in that sufficiency, he had to go through that difficult times. 22 अध्यायको 6 पद। Chapter 22, verse 6. 22 को 6 पद कसरी पढिहाल्नुहोस् फटै। किनकि तिमीले बिना कारण आफ्नो भाइबाट बन्धक लिएका छौ र नाङ्गाहरूको वस्त्र उतारिदिएका लु पढ्नुहोस् इङ्ग्लिस। For thou hast taken a pledge from thy brother for naught, and stripped the naked of their clothing. देख्नुभयो तिमीले भाइको सम्पत्ति ल्याएर घरमा राख्यौ। You have taken the money of your brother. पैसा लगेको छ बाँकी। So there is a money that is left over. त्यस्तो काम गरेको छ। So these are the things that you have done. सहनु सक्नुहुन्छ? Are you able to bear? कल्पना गर्नुहोस् न। So imagine that. प्रभुले भन्नुहुँदैछ The Lord is saying this. मेरो छोराछोरी चाहिँ 100 मा 100 ल्याओस्। My sons, they must receive 100 over 100. 99 ले म खुसी छुइनँ। I'm not satisfied with 99 एक marks. मार्क्स ल्यायो भने 100 आइहाल्छ। If 1 marks is there, you'll have 100%. अनि तपाईँ चाहिँ 33 मै झुन्डेर बस्ने। And you're still clinging on that 33 marks. अनि कतिजनाको टेस्टिमनी कस्तो हुन्छ? And some has such testimonies. भोलि पर्सि प्रभु आउँदा That when the Lord comes कोरियामा, in Korea, थाइल्यान्डमा in Thailand, प्रभुको निम्ति ज्यान दियो अरे। those who have given their life, भोक बस्यो अरे। and they have hungered for him, रुखको जरा खायो अरे। and they have been eating the roots of जेलमा पर्यो trees. अरे। They were put in prison, अनि सबजना स्वर्गदूतले यस्तो गर्छ। and all angels they bow. अनि प्रभुले माल्य अर्पण गर्नुहुन्छ। And the Lord gives the garland to them. अनि तपाईँको पालो आउँछ। And now it is your turn. के छ गो भाइ? What is your testimony? यो मान्छेलाई ठेलेर मात्रै ग्रहण गरेको अरे। This man has been so much forced, and only then he has believed. अनि कति ठेलेर 5 जनाले पानीमा डुबाएको अरे। And so many people, 5 people had to force him, and then he was baptized. अनि यो यहाँ कहाँबाट उछिटेर आइपुगेछ। And somehow he has ended up here. अनि उपर गएर बस्छ अब। And so now go and sit over there. त्यो कुना In that corner, go sit down. थपडी मात्रै मारि मर्छ। Let us only clap for him. अरूले प्राइज थाहा छ त थपडी मार। Other will receive prize, but you get only claps. त्यस्तो हुन्छ। That will be the situation. त्यसले गर्दा प्रभुको निम्ति एकखेप जीवन हो। And so we only have one life for the Lord. एकखेप बाँच्न पाउने हो। We only get to live once. हिरो भएर बाँचिदिनुहोस्। We must live like the heroes. हिरो प्रभुको निम्ति हिरोइन भएर Like a बाँचिदिनुहोस्। heroine, we must live for the Lord. अनि अयुबलाई यस्तो प्रकारको दोषारोपण आयो। And so such accusations came against Job. अब त्यति मात्रै होइन। Not only that. अब एल्डर्सहरू सुन्नुहोस्। So elders, please listen to this. तपाईँ एल्डर हुन चाहने? If you want to be elders, अयुबको किताबमा आउनुहोस्। turn to Job. 30 अध्यायमा आउनुहोस्। Job chapter 30. त्यही अयुब The same Job, पहिला धनी हुँदा, when he was rich, सम्मानित हुँदा, when he was high in position. 29 को 7 पद पढ्नुहोस्। Chapter 29, verse 7. जुन समय म मूल ढोकाबाट भएर सहरमा निस्कन्थे, यो सडकमा आफ्नो आसन तयार पार्थे। 8 पद छिटो पढ्नुहोस्। जवान मानिसहरूले मलाई देख्थे र आफूलाई लुकाउँथे, अनि वृद्धहरू उठ्थे र खडा हुन्थे। हेर्नुहोस्,
समय थियो एउटा And there was this time जवान मान्छेहरू खडा हुन्थ्यो, that young man they would see and rise up, लाजले लुक्थ्यो पनि, and with embarrassment they would hide. त्यस्तो इज्जत थियो। Such was the honor given to him. भोलिको दिन चर्चमा तपाईँ एल्डरहरूलाई यस्तो समस्या आउला, Next, in the future, such problems might come to the elders in the church. जवान तपाईँको विरुद्धमा उठ्ला। The youth might be against you. 30 अध्यायको 1 पद। Chapter 30, verse 1. तर अहिले मभन्दा साना उमेरकाहरूले मलाई खिसी गरेर हाँस्छन्, जसका बाबुहरूलाई म मेरा भेडा बाख्राका कुकुरहरूको साथमा राख्न पनि तुच्छ ठान्छु। देख्नु अहिले जवान केटाहरू उठेछ त्यो एल्डरको विरुद्धमा। And so the youth has now risen up against the elders. यस्तो भयो भने And so if that happens, यो पोसिबिलिटी छ, this is possibility. तपाईँलाई आदर गरेन भने, That if you are not given honor, तर तपाईँ त्यही फ्लोरमा बस्नुपर्छ। but you must remain in that floor, तपाईँको खुसी घट्नु हुँदैन, that you should not do as you wish, तर पवित्र आत्माले भरेको छ भने मात्र। but only if you are filled with the Holy Spirit. 30 अध्यायको 9 पद। Chapter 30, verse 9. सब जवानहरूले अयुबको गीत बनाइदिएछ। All the youth, they made a song about Job. सबजना मिलेर पढौँ। Let us read all together. अनि अहिले म And now am I तिनीहरूको the विषयवस्तु song, भएको छु, yea, I अनि am म their तिमीहरूको byword. उपमा बनेको छु। अब अचम्मको कुरा सुन्नुहोस्, And so, see what amazing thing this is. अब अयुबलाई शरीरभरि जम्मा रोग 17वटा लागेको थियो। And so Job had 17 sicknesses, disease in him. तपाईँले पढेको छैन? You have not read this? खालि छालाको रोग लाग्यो भने पढेको छ, You might have read only the skin disease that he तर might have. 17वटा रोग लागेको There are 17 diseases that he had. थियो। मेरो इङ्ग्लिस बाइबलमा छ, यसमा ल्याइन मैले। I do not have this, but in English तपाईँले Bible चाह्यो that भने I मेरो have. WhatsAppमा माग्नुहोस्, म तपाईँलाई 17वटा बिमारको नाम पठाइदिन्छु। And if you ask me, I can give you in WhatsApp the 17 diseases that he 17वटा went बिमार लागेको through. मान्छेलाई पनि टोइलेट जानुपर्छ, And even person with the 17 diseases, they must go to the toilet. बाहिर जानुपर्छ। They must go outside. त्यो जवान केटाहरूले के गरे? What did the young men do? खुट्टा थापेर लम्की लडाइदियो अरे And they बाजेलाई। for this elderly, they put their leg out and made him trip over. 10 पद पढ्नुहोस्, 11 पद पढ्नुहोस्, छिटो छिटो। 10 and 11. मुखमा थुकी पनि दियो अरे। लु पढ्नुहोस् त। तिनीहरू मलाई घृणा गर्छन्, अँ, मदेखि टाढा टाढा भाग्छन्, अँ। र मेरो मुखमा थुक धरी माथि राख्दैनन्। ल हेर्नुहोस्, अनि पढ्दै जानुहोस्। किनकि उहाँले मेरो डोरी खुकुलो पार्नु भएको छ र मलाई दुःख कष्ट दिनुभएको छ, अनि तिनीहरूले मेरो सामु लगाम छोडेका छन्। अनि 12 पद सबजना मिलेर पढौँ। Verse 12, we'll read all together. मेरो Upon my दाहिने right hand हातपट्टि rise the तनीहरू youth. गट्ठा They बाँध्छन्, push away my तिनीहरूले feet, मेरा खुट्टाहरू and they धगिलिदिन्छन् raise र up against me आफ्ना the ways विनाशकारी of बाटाहरू the मेरो विरुद्धमा खडा हुन्छन्। विचार गर्नुहोस् त, चर्चको एल्डरलाई, So imagine the elder of the church. तपाईँ यो चर्चको एल्डर अरे, Imagine you are the elder of the church, तपाईँ बिमारी पनि हुनुहुन्छ, that you are sick as well. जवानले मान्नु पनि छोड्यो। The youth do not even care about you. यहाँबाट जाँदै गर्दा As you are passing by here, एउटा ज्ञानी भाइले, or someone who is good, अब कतिको ज्ञानी हो नि, I don't know how good that boy is. खुट्टा लम्की थालेर पछाइदियो अरे That उहाँलाई। Imagine him that as he's walking, हाम्रो they यस्तो put the वृद्ध feet मान्छेलाई। out. Someone elderly, उहाँ हाम्रो ब्रदर नेभेललाई like Brother Neville. कसो गर्ने? What will they do? त्यो रिपोर्ट लिएर कुद्ने तपाईँ, And will you take that report and run around? त्यसलाई भन्छ क्रिस्चियनिटी। So that is the Christianity, चुपचाप लागेर बस्छ। to be quiet. त्यति गर्दा पनि अयुबले चुपचाप लागेर बसेन। And even with that, this Job was not quiet, बिचरा रिस उठेर आयो उसलाई पनि एकखेप त। because he was also angry one time. अनि उसले भन्यो, And he said, छिटो छिटो पढिहाल्नु, अब मलाई त समय छैन, मलाई डर लाग्यो, म बन्द गरौँ कि क्या हो? let us quickly read. I want to finish up. अब मलाई डरले खाइसक्यो। I have fear. I want to close. यसलाई हामी कन्टिन्यू गरौँ ल, यत्तिकै राखौँ, किनभने हामीले प्रभुको घरको समय तोकेकोलाई चाहिँ हामी अगाडि नजाउँ। So let us not go over the time appointed in the house of God. किनभने मेरो पछाडि भन्नुहोस् सबजनाले, Please follow me. परमेश्वरले 100मा 100 ल्याएको इच्छा गर्नुहुन्छ। मेरो पछाडि भन्नुहोस्, पृथ्वीको बाउले 100मा 100 ल्याएको इच्छा गर्छ भने स्वर्गीय पिताले झन् कति बढी। अब दाजुभाइले भन्नुहोस्, So brothers, if you repeat, 1 मार्क्स केले गर्दा आएन? सोधेको प्रश्न। यता दाजुभाइहरूको पालो, 1 मार्क्स केले गर्दा आएन? हो, ल प्रभुले सहायता गरेको हुन्। May the Lord help यतिमै us. राखौँ ल, अझै पनि छ 1-2 सेसन हामी कन्टिन्यू गरौँ we'll ल। continue another session. जय मसीह। Jai Masih.